Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
atu o tau le li I awa le lei lava o ia, awa e whaavavau lava lona lofa. O aise na te mawhaia o na ta watu I mea mamana le li. O aise na te whaeloa o na vi inga malava, amu ia I lātou o e tausi I le whamasinonga, o e whaile a mea tonu, e le au noa. Le ta mama manai, o mātu ala usure tai au fau, e abatu le vi inga ma le whaafitai I ante oe, o lele fo I wa mātu sapi au whaamurianga, le nei tai au, wa tele tala I manu ai titi mala, vi ia lava oe lo mātu tua, wa mātu lu fale ma le lota fia le nei tai au yo loto a, e osi le taulanga vi inga ma le taulanga o le whaafitai ua te tau mono mea lava lea, ia te oe wa mātu wifo yo luma, ma mātu tau lo silisili ese ma mātu whaape atu e pa ia lava oe le atua o au, o le atua ma malu ma le atua ma mana, o le atua e pule au au I me uma, e le ai lava ma se tu sama oe, o oe lava o le lokou, o le ala o le upumoni ma le ola, leo ma moe le lei o le vine moni, o le alefa ma le omeka o le amatanga ma ngata anga o le mua ma le muli, e tu maulo walofa ma lo wha maoni, ma lo wanga le lei o le ngata anga o me o malava, o le tupu, oe o tupu, so I fua ma le vavau e o le whavavau. O le tua, e la e le vi ingo le malo le tua oe pulpulu le matango fi. Ta maa whaftai tere lava, lau mea lofa le o la fau o mātua maua nei ta he hao, whaftai le o lofa o momori ma tai mai le folaunga le tunu le nei fwoi tai hao sengi, e wha popol nia so fau lo lato so I fua mo le mātua ni yola, mātua au lia I fwoi le nia so lulu, o le aso mua le nei, o le masino yu lai o le mātua folaunga le nei tu sanga, wha malo whaftai ta maa, o me uma wa whaia mo I mātou, lau pule lea, mātou malanga le nei aso, mātou tu inatu o au ta maa whamula mone, se e tau tai, le mātou wholaunga o leo wa whai nei, awali tia whaiva le a whengai mana tino, le nei aso whauwe a mai, mātou, ma ua whoi o lo mātou whatasi le nei atino, ma le te tai o le mātou, ma lo, le whionga le ri panmia, la auri le mani atoa, le ua tea polata I maa Forces Schmidt, I o nisi fo I o siaki o wala warso I fua maloloina, mātu talo, anga le lein whaamuria, ia whaafo I sia pele so I fua laure le tino, siri lenganga, ia o le tueta riu fo I o wā tiute, a vea ima pare mia o le mātu atunu pele I Samoa, whaamuria le atunu I Samoa, muria te itai o le atunu, muria fo I na I o mātu tangata uma le ngata I Samoa, ai so se vaenga le nei lalo langi o loo alalam papa awai, o le nā fo le talo mo le nei atunu New Zealand o mātu no nofo mama wai, whapena fo le nei lalo langi a toa e mantua le talo le nei tae au, to tere la tō whātua to lia I ngase mai le tino, le vai taimo le mahanu lō, tonu a inga whapena fo I so se mauta ngase le ngata I New Zealand nei o so se tafora nei ke lope, o le mātu le talo tama, lo mana wha malo lo se pa iatu pa iane pa I fo I sia le manosi, fo I perevi inga I ante oe, ta malo whangia nei mātu whanau le nei yaso, malu tia la tau le paolo wa au, ia sa ili le poto era ia o onga, whamunia fo I whaivoro whengai pēr, ma li mata mai tai whaia onga. O ngā whamala o ina nei mātu whanau, maruia le talo ma le tu mai panga nei mātu mātua tua hasin sino Samoa, e malu mātu malawa nei yaso. Tai toro o ina la tau le māwhan whanau lo walofa, whafo I sia pela la tu se fua laure le tino siri lava I le nganga. O mea umala whara mātu whaia nia so fau e mailo mātu o tua, mātu whaia lava ina I fo ia tu pēra vi inga I ante oe, ia e tu mau pēr, I ora mātu whatawaa. Ta maa, wha mole wha manuia mai, e le tautua Radio Samoa ni yaso a toa o mātu wole, mātu wala au neme o malawa, e ala sua wha manu malo Yesu Kiriso, lo mātu li mara mātu wha aola. Amen.
via tuia lo tanto wali o le inga valus full tolu tu speciale kane sia faka sa langina le inga le tu la speciale kane sia fa por patonga Kirshano America Samoa mai pete sauta le tau mo o Radio Samoa tanto ia le tu la ono. In this update, the number of businesses forced to close over unpaid tax continues to surge. Data collected by insolvency practice McDonald Vague shows Inland Revenue applied to wind up 316 businesses in the first 4 months of this year. Business reporter Michael Circle has more. That number's almost double the number from the same period in 2023 and 6 times the number from the same period in 2022. Experts say the tax agencies shifted focus from support to enforcement. They say it was only a matter of time until it started demanding what it was owed, about $9.3 billion at the end of the last financial year. But the number of people behind in their repayments is at its lowest point in 4 years. Centrix's latest credit indicator report reveals arrears levels across mortgages, personal loans, credit cards and auto lending are all down. The number of people behind on their repayments in May was 432,000, 12.5% lower than a year ago. Claims long waits and EDs aren't anomalies. An urgent review's been launched into the death early yesterday morning at Waikato Hospital's emergency department, with reports the patient had waited 9 hours to be seen. The Public Service Association says it's heard of people waiting 10 hours at that hospital and being told the wait could be as long as 14. Bumps to payments and fees today as July 1 brings a raft of changes into force. Political reporter Ethan Griffiths has more. From today, weekly paid parental leave rises $22 to $811. Rates rebates for seniors and low-income earners will also lift, up $25 to $830 a year. But households will be hit with higher costs as the fire and emergency levy on car insurance increases to a flat $25, up from $9.50. NZ Post also putting up prices, charging 70 more cents for a regular letter to reach $3.60. That's news. In sport, the Black Caps believe they've graduated from being considered cricket's underdogs. The 2-1 Test Series win in England is New Zealand's 4th triumph from its last 5 red ball series, stretching back to the historic 3-0 win in India in late 2024. The latest victory came in the midst of several key injuries and Kane Williamson's sudden retirement. Bowling coach Jacob Oram wants a change to how the team is perceived. We punch above our weight and underdogs and all this sort of stuff that we hear a lot, especially at ICC tournaments. You know, we'll make a semi-final or final and then, New Zealand's overachieved again. It's like, well, hang on. At what point does that tag actually change into this is a bloody good side? Men's 4th seed Ben Shelton has been upset in 5 sets by Finnish world number 140 Otto Virtanen in the first round at Wimbledon. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mone tai ono whaatalofa mau whaawhiloa i whaatu lima le matele lava mane whaaloalo sa mola tino pele le pa ia man mamano no whaafonga anga malo le soifua maruia whaamalo foi le tino whalau tātou ave lava le bua mane whaasangi le tātou tupu sinisiri le langi wa tele lona lofa o tātou o lia i foi le ne yaso o le aso o whaia le tua. Tātou te ori ma tātou fia iai, whaafitai lo tātou matai siri le langi. Pombori mano tūsi fōmana mātou manosi, dei tai au maruru, tātou fsile whae manua le omala, i ave le vi inga i ante ia, ma le tātou te talo, ta i ala le tātou tua le wholau, le nei aso ma tātou wholau le lao lona alofa o tātou, iai le nei fo i aso lulu, o le aso mo le nei o iulai, o le tātou wholau, le lua whea lua se fulu, ma le ono si mai la whaafonga, le poro kalame mano le tai au, le Radio Samoa, le whiongal le mana tātou, vai luaf, so mai insini o le tātou Facebook, ma le YouTube, Radio Samoa, se rata si patea, ma le whenga pesta, au jelo le sio, ma tō ona nei tawai meni, tautua ina ai se pa ele tu la, se fulu, ele tau nei, malo lausu, malo se fumaria, ngal mana nei tai au. Ia, malo foi le lange mamai la sisunga le o tawaivi, ia le li le nei foi, a so fo, a fatalo fat foi, a Samoa tunu upele, talo fa Juni. Welcome Juni. Fase for Juni, talo fa July. Talo fa July. Malo, soli.
Ua kako ye li afa mun mun tau sanga ri a. Ia oi. Ai a woi ka fe ma lol fala mo le tino o ali mo challenge la ono si mai la mai mo la fa fonga ole lui tau mo le aso. Lui tau mo le aso. A venga mamafa. Heavy loads and burdens. Mātaio, mata upu e se fulu maletasi, o le foi upu e tolu se fulu. A wae ave ngō fie la uamo. O lau a venga foi, e mā ia. A venga mamafa. Heavy loads and burdens. Sila fia le leie Yesu. Le mamafa o avenga. O loo a moina e tangata Israelu. O avenga mamafa i le tino. Mafaufau. Maleanganga. Fetala Yesu. Ia o tō mai ia tia. O tō uma we mā fatia matinga aina i avenga. O hau foi e mā lo ai o tō. Ia o tō wanu amo ina la uamo. Ma ia o tō faa o hao i atea. Awa o hau le anga malu. Ma le loto maulalo. O le amo ma mafa o loo amo ina. Ele lalo langi nei aso. O le anga sala. O le e amo mamafa le na. O le avenga mamafa le na. O loo tātou wamo ina i le aso ma le aso. A lea ua fetalai manino Yesu. E iai foila na ia amo. A ola na amo. E amo ngofie. E mā. Samoai. Ia tātou whaataitai. I le amo ina o le amo a Yesu. A ua fetalai manino o ia. O lana amo e mā. O le amo le loto maulalo. O le amo le loto alofa. O le amo le loto whaamangalo. O le amo le whaatupu ina o le file mu. O le amo le loto mama. A fai ua mamafa lau a venga i le nei aso. I le tino, mafaufau, maleanganga. O lona winga. O loo e a moina le whaamau alunga. O loo e a moina le ola tau i masui. O loo e a moina le tau whaaleanga. O loo e a moina leanga, ma le ola tau i masui, i le tangata lua te tua oi. O le amo wha Yesu, lea ua fetalai manino, e mā. O le amo wha lea tua, o le amo wha lea nganga, o le amo i totonu o tātou loto, ina ia o tātou iloa, o na ola alo lofa. Ina ia o tātou iloa, o na ola loto maulalo. Ina ia o tātou iloa, o na ola loto whaamangalo. Ina ia o tātou iloa, o na ola fesoa soani. Ina ia o tātou iloa, alo lofa, ma ola anga lelei. I so se tangata, e fia mo o mia, la tātou fesoa soani. E alana ma mafalau amo,
ona o loo e ola whaamauarunga. A o le amo e mama, o le amo si loto maulalo, o le amo si whaatupu filemu, o le amo si loto mama. Ai a, pe a sei e amo ia, i le amo Iesu, i le ne yaso. Ona mā lea, o lau a venga. Tātou te taro. Whaftai tele le atua, o lau amo e mā. O le loto maulalo, o le loto alofa, o le whaatupu ina o le filemu, ma le loto e mama. Anga le lei maia ia mātou fe au, ma ngā luenga o le ne yaso, e tonu ma le lei ai mea uma. Lo laf suafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Okay.
te vi ale tua le pese mana vai pese sanga le sisters ina was for lima le wati ane le tu la e ono o fa fonga le porkala me malo le tile with the samo awina tu o fa longa le Christian Savings Mal Enterprise Model Group maru ka na minuto na fa solo polo tara musika le tai au musika la fo ya ma kwal pese we fia siva te ane malili le malu lu le tai au pese foi fa mara au le tenu la lu tu te mangaruenga o le nei foi tai fo fa avano mai so taimi mo le tato porkala me a reto o le olam te kwata fitu i le tau nei te pena manisunga ya pasta la fa le kopa o tato malu o tau fa le ngangara na mo le onga tono vai aso o tato o lia today in history tano va vai pone mena tupula se mo you like ale taina ia le fitu i le tau nei mo le fa ponga telefoni ngal pro tania pe tato fitu tato porkala na po fa le fo le so lu maru la tau se mo tato va vai po mai lunga la wala nei tai off Tano ame ta avale lungo tato wala tele mai ta watu ia o le lava fo yo lo so longa le lava vaenga uma o la tato a wala tele le se fa lava ta avale ia o le fo e mai ta watu lo ma lava fo le traffic inisio vaenga tau fe lolo inisio vaenga le se vaenga o poloka le fo se va a fa lava ta avale nei time le tau manu ia tele amtanga o le nei fo i tau se fo lona minute with se aileon. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is via ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolo sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off via ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima iwatozu amo. Mai amata talo tawara nei foi tai au fau tamaki makoro wau kilani no whanga whasalonga Radio Samoa oka limolo il manu lune nei taimi ole tai au o winga whama wino taule sole a langi leile taule tela vaenga au kilani se fulima ola maulunga nai o ele manu lu mo au kilani le so fai lona mawalalo tai au pe au dia Ola fa solo foi na awalang de lady tau tu sa le maru do nei mata house for lima lona mawalunga mai go twatu las for raile ola lang de lay for the tau de tele vaenga au kilani fa solo na awalang de lay like titia teme pa wai na wanga ba mai ni so vaenga au kilani le sto na e fa solo na awa foi lang de lay la sa pa utimu la so fu ma la so luor vai solo manna Pama bawa obana wutu ina mai la ba tau ne fo i taimi ole tai au fo au fanga solo fo ile porkalame malo ole tai au Radio Samoa la point tara vai tu lango ile tau telo isi vai ngol sila pena fo tau Samoa mani so vai nga ole kelope se furu ivo tele tu la e ono sive walesi vi ol tongia tala ina fa fi fanga Radio Samoa nei tai au malo lu le tano nga tu te manga ngol tai au malo lu su afarka ko vai aso a Maria fai von nei aso pesele mo Samoa, ele aí o se vale, eu le maota e la lotoa. E que se o na paina, o tu mai le male le. O le maota le na o lo osusu ai le sanga portele. O tu ala masala se sauia. Se i pati o tato lima walau i ula tato feilo a inga o i se aso tula fa amae mafato au mai ale alofa e tu ilo tava i so i fua tuna fata ai awane ingalo Suala
Mika o tai ona o lo se fulu mar fala wa te anele tulai ona o le tai au malulu tele mo le nei tulangi lo ma tu no fo ai a mo ia la tau o lo fia le mana i o le mafana o Samoa ia manisa vai ngor ke lope wa se ka ko ka wa ale le o le te va Tracy vanga le fata fa mai le au ba auta ma rosi fo moria e le nei tai au ia mal te lo pa angal tara pa me o tara ma futa le foi tai fo lo Facebook mani YouTube pro Samoa nga te ni solo fa fonga e lo tata wala le Samoa FM 106.1 ia ma te sili me tolo mo ia ki lani nei manu tu tua o lo tara ma futa ma lo lava le se fo moria so o le mo ba tu nai ni solo fa fonga mai Samoa nei to vai te le uta Drewbury fa sabalu ma lo lava se fo moria nei foi tai fo ia la mo mo yu lai ka ko wo dia o te lo la mo mo ne yu lai ngat man o le na for al malo e ni chu swinga o la fa ona effective amata tu nei la mo mo yu lai fa te inga parental leave le si ti el van se la su tasi ta la ma lima e le vayaso minimum wage rate for self-employed workers si ti le lua se la to suri vale se fulu ia fata se mani se vanga ACC compensation o le levy le la si ti foi le si vanga na amata nei o si vanga fire and emergency levies New Zealand Post prices pe afa pe dato le te na oi la foka ko meli le New Zealand Post ia banga manga nenga fu amata nei le smo mo ngi la ko amata ia onanga ia le falo tuno o tu langa fole lo fa singa in restaurants ia po fala inga tono New Zealand o te no le sa ile vanga le sa fanga solo ia se tato va vai penga mai fo se la ko kom foi nga poi la si la ko sta sa o ile ese sta na mo ia ole le tau vanga le pe o fale inga fo i le ale Michelin New Zealand pe o i le na mai tau ina fo le tule fo o ngai fale inga ia wa ole tu mana ia le i tau vanga fa pe nei o le lo ai fo le tato po fe la fale inga ko ya nga ia ile si taimi ia awa mai tau watu e tol pulo ona ole o se taimi mua lea ua ile lalo langi atoa ua iai se fale inga fo ile Samoa i te tonu le tau vanga lea ma o lea na tūlanga na mau tūlanga fo ile tau vanga lea pe ona iai lea la il tatou fale inga le i Parnell le fa ingoa ina o le tala ia o lea fo i olo o ava aia ele sunga fo i po le chef ia Henry Onesemo ia congratulations ma lo lava fo ile tau tua ma lo le ave fu amana ia le mata tu fo ile ile tau mawhainga lava foi e whaala wiloa Samoa e ala i le whale ainga lea e pei ona fo i le a fuafua ia male ngō le whale ainga o le tala ia tau ia no whaapea ayu i apo le ase ia e pat o le mana ia fo i le au mainga o le mana onga nā la iona whae ngō i le tala ia e ala lava i tau mawha Samoa la tau ia Samoan cuisine pei o le kau whaala wiloa kuai ia mata ua tuai ia tala anga o Samoa e ala i tau mawha so ia tau la ia o se fiafianga sili la le nā mō tātou ia mana ia o lea o tātou i loa masila fia foi ia ele au whaafafonga o Parnell lo ia le tātou whale ainga lea ka masasa o ala lea o le hanga i e o tātou ia mō nisi foi o fofanga whale ainga ia mai se o mea whaikele foi e support la tātou lava foi pisinisi ia ma le ano nisi o pisinisi e foi la leisi whale ainga mai la lo i Christchurch e ngō o le kau I mean Queenstown na asi foi se vai taimi ele ima maute le atu ngai ia la i whale ainga o te whai atu i le meats la whala inga lea la sunga le awa ma o mai lava fo i mal mako a inga markala a koe o fo i la loi Queenstown o i ai le kau but o le ma naia fo i lea o le mama ia wai te la i tu fo i e tāpina pena i nei fo i a tauvanga ia ai whaafetai o lea ua ma naia le tūla i mai ala tātou whala inga Samoa first time and first in the world a sa lea Yeah, well, o lo toia le tau whainga ma business a Samoa i le tūlanga e nei te ua e whape kia le whakau i sau parusami po o sau kalo po ele e makua i e se alimeni o kama i a fo le so wejo ana e fōringa mai tua te le ale anu mia fo ima le mana mi e tangata ni sila ia walto te lo lantou ia
ya te lo le menu a fo la prepare sunga Henry on se mo ma le man tanto fa le ngal tala e la tau le ya fo ma ko kero pa langi mai si banga sia si mai fa fo yes ya ai ya ngai ki si le fia fo al te lo tanto fa le ngal sambo ya pa fia ka ma fa se kalo ma si par sam ya fia a ngai la le tala ya mo kwai e sia ka ko menu mo tato but once again congratulations sunga Henry on se mo ma le ainga ya ma le business alo viere lo fole tu ya wa nai banga ya si se fo fu asa mo le baba ya ya la lo ko ko ya fa inga mana ya sa mo il tu lang fo ya banga to no nipsi tatu noi fa le inga o to a dia mai fo tu lang o le te lo le fi to mo tia o nga mapula o nga ele tu lang e lanto me ai o provide initial for company so school lunches o to a dia mai fo ya wala nga sa ili poti na faya e tau mai ai masaro ke le pasene o tamai tele o fa ngai na me ai ya na pe for nga mai le o ele fifi tamaiti ele healthy mo le ola malolo ina tamaiti yo ke ro me o mai o le ma o le poti io e tavai e pe o le poti le na o ki kale na to e fai nei ile afal tau sanga ma o le lava fo ila o to e avatu le poki ile malo e le o ma fai lava fo ona meat uma ele a plan le nei sa fa tau wina ele o ma fai ona meat le tulanga fo ile tau ile so fo malolo ina tamaiti nutrition pe a fo ia tele di so vaenga multiple food safety ia onisina o vaenga o lena langa mai ile ali potile ia mai se foi pela foi na amata mai le tau sanga mana tai bitaluai inisio fa le tonu lena maua mai me ai na tamaiti ia onisi foi was se labels e ave ia wa isi tamaiti le tau ele mafaiona la tau fa ngaina meat ia e penga alu se ia foi se o labels onisi ia fefiloi mai foi inisio o unga po plastics is tonu me ai tamaiti ia malele ona fa vevela le foi o isi ala foi o me ai o to telo niso tamaiti niso o ngai lau tele fa ngai na onga ele o me ai o le ai foi le o la tu ai nga o fala vela na e ese le menu wala vai nga le la tu te fai mai ia me ai ia ai ese foi tu langa o le o lo o ia ita iala al mtanga luenga wa onga wa langa ia lava fu la tu ta iala I me nei tau nutrition mo tamaiti a onga ia ai o le tu atu le malo pa wala le me ke le fia ai e fai ase denial o le malo ke mi le ngai so se tai me va ko fa kuanga ngai e fai mai a David Seymour ia ele ai o ngai se le li poti ele o le sa o le na pa tia tia ia o le asanga tinai lava I fia o le lava e avatu ia moli mau ola fo ie maata o le e avatu ai li poki o me olo ia pat o le lava o tamfai o la fo e fai ki o fa mai o tamai tele ele nga fatia ia la to me ai le ai me ai avatu ia ke au a kolu kala ia wa mana tu fo yo le ka o le me ai tasile na paketi ele malo tolu tala ile ai ia ke au ia e makuale kala fea ngai lava fo ia ai tato tiro pem tiro mata po fe la ngai fua atu I li poti o le nama wana o le afa pena 5% o me ai fo lea o la a foi. O la na comply with the Ministry of Education's nutrition standards. Lo ringa o le si afa atu. Ia fa pela o la ele o te lia ina tamai tima le fa ngai tamai ringa kwa mai mawala. Ia pe ati tilo anga ile 5%. Lo inga ngale afa o me ai la te lia ina tamai. Le si afa kwa mai mawala. Lo inga kupe mai mauna kupe nga. Mantua mai o le swinga le o le te leo me aia tamaiti le ave ia onga o lae whaonga aina le tūlanga lea. Na lan sui el malo o le whaasau ino tupi. O titilo la el whaasau le tupi. Ai le titilo anga I le me ai o lae talwhenga I le male mana onga tamaiti. Ia marsui fua marolo ina leo tamaiti. Ia wae e siar se whiorkupi. Selele maua ka mai ki ole tu nga me ai ola mana mi ala to ia mo le ola malolo ina to mai ti wa ke lo la fa mai a ola malolo ale le me ai ia ole le fo ile ola malolo ina to mai ti male ma fo fa we fe ngai ma ia me o manga ka unga ki ro nga ia fo le le ola la ko li poki fa mai le ai se le o sa ole fa ngori poki e na pe ile la o ko nga ko la fo mai va kwa me ai ele o se e dengi me fa penga ko ngi ko ko ia pa tre foi wa pe wo ka wo le fa so lo ma no ina o tu langa na a fa pe le ngi me ku pe ma tu fa ka wi me ka mai o ala me ai batu ai
Moji a jauia. Em kwa ide ka ria inga lo ka mafo fo i ko inga me fa pe. Tato mama tu ka ki ave mele le tato fana. Me sa tulango me ai wa a faina to mai ti me ai. Yo kere foi la fai ngo ka ko ma le tulango ile ola malo ina nei fana. Awa o tele lo foi pe fa pe I ona fai le tulanga wa mana tu o le tele isi tamaiti. E ola e food requirements fo ngale e kai pela vai nga fo le e food allergies o isi tamaiti. O kele lo la po fa fena ona aina ina tamaiti pe afa pe o me ai e lo ku e ono afia ai ia tamaiti ia malanga ai tulanga na ya la to ia ai kalo sia ia ngai li poti avatu. Ma ia ni suinga fo ia manisio mea e a tili ai ona lelei ia le soifo malolo inga ngai kamaiki. Sa ia leo ile Mount Aleta i ole kanisi Destiny Church. Brian Tamaki o lo te baba tu ia ni so la o malo sina mawai. Ia ma ele o no fo le fo ma fo Brian Tamaki le tulanga na fai leo. Ia ma ko fo leo ia a fai ala tu a siaki tulango ia me sa meneo la o malo o ile ai. Pe fai au pe pale mia pe a e anuale ngalu ngare leo il me la wo mana la to fo ina. Atono te tali tonu le so ngala vale leo ona e mafai ona fua mai ile taimi fo ile sa fai ai fa mtalanga ia mana tu pe la fo ona sila fiele atunu le taimi fo ile na fai el fa mtalanga fo Brian Tamaki a ngai I nai tali tonu nga fo ia o le Hindi ma le Muslim o ina tonu ala lena mana tuala yes of course ai le vaenga fo ile le saolotonga freedom of speech mo tatou nei usilo le ya tau but ai lava fo itu langa o saunuanga fa apea e ono langa ai le saunga le mu le ala na la yon tamu fai fo ile lo se isiaki pe le fale ia po ani tu langa o ai awa o le wa alu fa maka e alu lo fa matau e mautino lava fo e te tawa ona afea ia masu su le ala na lai ona sis longa lai sengi fo ile e na te umi ai la o malos ia atiru fo e fai fe lolo fo na ila au malosi le na mau e wi lava la o le te e lava fo ia le sunga fo ia Brian Tamaki ile tau fiele o lona laisene but ile tilo a leo la tau ia e mana o mia lava fo ile mautino o lo saunga le mu leanga o le ua ia aveni wa lafoni upu tau fa matau so o le fo ila e blame ele sunga ia Brian Tamaki ia leo mai o kangaka ngai ko kong fa pe o le mele wa mafuai wo so malo wika fai aku malkalanga o ngale au mai sangata ne ia pat tatou tiro foi e ta ua le fa uta lava foi po le lava foi ia tatou fa mtalanga ia ke wi ola onga o le lava le o lo wika I fea mal fa la lo ka makau I fea e ia lava foi ia papu ia ina ia mautinoa le saunga le mo tangata ai mai selanga ia awa o ko inga me fa pe ia anga fa pe ngela o so ese mui o ese si me pe fanga ese si ise mosque e ma fa yang fa pe ka ia pe uma ia la le langa ia nga mo fa lang kala but tu langa ia e tawa na utangi e tatou ia fua lele sa le to los futolo minuto lo talo le tula e fitu le fa foga le proclame malo le tai ao ta tu ino nga tolo vai asona smo bone you like Lisa fa fi fianga le tai ao mai le nama ta fa sa longa fa business vale si le poti lunga ole awala ia maso lo le mal talo proclame a reto le ole foi tai ao fo malo lava si fo good morning
i malu Sau fungala umele Sau masina ipu vai malu Se inu ane ai Sama olenu Sole, eva mali pese. Malo le fafonfonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Ta lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti jenei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatinu nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatinu ina o ia ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. E suenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofi. O suenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na wha sao i naiola. A maua lola pusa. Pai loa. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le Dinosaur Track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata. I le mata tia o le vai taimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulufali. Tala fia ngai mo le ainga a toa. Tanga i ane i le aucklandzoo.co.nz. O mo mia ni ngaluenga fai i lo fali. O le living space o lau company if so soani i le fale leo mao te malawa. Ama na o mia se pa pui, carport, canopy, pe fa fau lau heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta i mai i le living space. Fai a 4 quotes, mao le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai lo le living space i le o valu se lau, 5 faono, fa valu fa. O valu se lau, 5 faono, fa valu fa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La voi a museo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. O uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fia o show lau ka mai lunga lau ala. Ma o koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau 5 o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Pe lolo lava le pise lunga le awala le taimi le nei ave ta'avale lo ia le whaalava tau ta'avale le valea o Kirkwood Road ma Verissimo Drive on the southbound i lunga le tatou State Highway lua se fulu a ia o le nala o tapunia le tatou southbound lane i le taimi le nei ia whaamole pass with care o le lapta inga le nā mai le waka kotahi mō tatou ave ta'avale o isi o vaenga o tatou awala ia le mai tau atu o tele lava fo'i ina feo lolo mai i le taimi le nei ana le paule na o le fa'alave tau ta'avale o le o lo wali putia mo no silafia ave ta'avale tau tua na le saunga le mulunga le awala sus fulona minute na tale o le to life fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ta lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa. Le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy
been tied, but you are the living word there now. Come on. Pafelo ia tu tatu tinu mai le tatu pul kalame ole areto leola malole soifua manuia al tu sikene se lua al fai upes fululima e fapea ua ave foi le tangata e iova le tua ma ua tuu ia te ia i le fatoanga e tena e ngalue ai ma leo ai ole upu mo oe i le ne yaso e fapea fa amalosi e ngalue ole alava le tuainga ngaluenga o ai i le nei aso ia whamalosi e ngalue ia mātou anga e whaila ngaluenga wa watu e le tua. O le ngalue o le tō whinga po o le matu pala na au mai e le tua ia te tātou. A wa e ai tu spaia ina ua uma o na whaia e le tua a tamu whai mai tala tu spaia o na tuule le tua a tamu le whatu anga e ngalue ai ma leo ai. E ole e muli mai le anga sala. Ai nga mua whaamanuia le tua i le tangata ma i ngalue le tangata lona winga. O le ngalue e le ola vea i le kaimileanga. O le ngalue o le mea alofa o le whaamanuianga na tu e le tua i le tangata i le amatanga. Ai vai whaila o tangata whaamanuia ina i le tuspaia. O tangata ngā lulue. E o mai fo i kei mingi. So se tangata ngā lue a ke vai o le tangata whaamanu ia ina lava. O tangata na wala au ia ile atua ma whao ngai le atuola tuolanga le tuspaia. O tangata na ngā lulue ma losi. Pea tango e su e lelei i tangata na ima o la tuolanga. E le i wala au e le atua se tangata pai e. Ngā wala au e le atua tangata o ngā lulue. Ia o whateta ingala. O Mose na wala awele tu e whai mataitai o Israelu. A o ngā lue o ia ma leo ma moe a le tamā o lana wā. O Kitiona na wala au ele tua ia a whai mai o lo ngā lue o ia i le sasaina o Saito. O Elisaia lea na wala awina ele tua e ala ia Elia. Ia a o ngā lue fo ele ilaku fo Elia e sue ia Elisaia e whau. Ele ilaku o moe Elisaia e latu foi. O lo suoto sina e Elisaia le palapala i povi e se furu. Na ngā lue e se ngā luenga ma palapala. O tā vita na wala awina e le tua o lo leo foi ma moe alo na tamā. O la ngā lue. O soo o Yesu a e whaitau foi so o Yesu. Ele ai ma se so o whapea ngā laku Yesu wala au. O lai moe tonu sangata i ngambu. O lai moe se hauri. Le ai, o tangata umalawa na ngā lulue. So le upu foi la mo o le aso le nei. Aua e te wha vai e ngā lue. A e ngā lue foi, o le secret ngei e ke fia ai ma enjoy le ngā lue ngā watu e le tua. A e ngā lue ma e malolo. I e loa o ngā e whai le taimi malolo. Ma le aso malolo inga e te ngā lue ma le poto a wafoi o le malolonga i me nge o ngā luenga o le ngā luenga o le mea lofa a o le malolonga ngā ku ia i le tua na design e le tua le ia i le mea foi lea o le malolonga pei o le tua i le aso sa pati ona winga o le wha moe o le aso sa pati po le purpose o le malolonga ina ia mawhai on a refresh lo malosi ma enjoyinga ia le ngaluenga na vatu le tua ia te oi melo na lua ina ia mawhai i le malolonga ona e whaalo alongia e ke ona ingai le tua o le na whaamanuia i le ngaluenga au lima a wafo ila a whaifo inga onga e ngaluenga o le ngaluenga o le whaamanuianga po le mea lofa wa vatu le tua a e ngā lue ma losi e au ngoa ma so iloa o ngā setup se aso e ke malolo ai kai pe o le aso ta pua i le tua e ke malolo ai. Nano winga, e hi unga e le enjoy inga le ngā luenga. Ai a vea le ngā luenga le nā ma tua i ati oe. So mo oe lai le aso ngei, wha ma losi ngā lue. Enjoy la ngā luenga ma e iloa
ona set apart pe iai se aso whapitoa ai maise le aso tapua i le tua e ke malo lo ai ma e enjoy me alofa o le galuega wa watu e le tua ia ma e whaaloalo ai i le tua o lo whaamanuia i o lima i le galuega ua na watu ia te oe le tua whaafitai i galuega ese a mātou galuega ua e tuuina mai mātou te galulue ai a o lei unga e molo mātou lelei ma le viiga o lauafio ia whaamanuia ia o galulue ia se uma loua tunu. Amen.
pole tua le pese o whamai ai le poroklame a reto o le ola nei fo itai au fau. Ina mo tau rua mana awha minuto lo tōra tāle o le tū la. E whitu la si mō iu lai, o ane mera tupura nei asu I tau sanga o mawai. Na sola tausanga ta siva lima iwa na whapena o na whataunuina ele World Refugee se campaign e whapena o na raise awareness mō I lato fo ia ele ato atoa le malosi o lato tino. Tausanga tasi iwa ono tasi ile aso o le aso soifua lea o le fo isa avea ma princesse le tamaita ia Diana Spencer ia o le ifa ipo ipo atu ia Prince Salesa. O le tausanga tasi iwa ono fitu ia na avea ai le au fai pesele nei le Beatles ma numera tasi to tonu Amerika se fulu lima vai aso o numera tasi la lato album I le I to tonu Amerika I le tausanga na tasi iwa no fitu ni sila na o vai ngai mea fo ina tutupule nei aso I tausanga wa mawai Tasi lima iwa tolu amo Radio Samoa. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa o e malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. O whea te lua oi ai. Ma te o e ave le suesuenga tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi whape nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se I atoa lau 5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La to te fa fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito. Baby, lomasi! Hey! Oh! In this update, businesses are being warned not to have their heads in the sand over unpaid tax. Inland Revenue has been starting to claw back the $9.3 billion in tax debt it was owed at the end of the last financial year. Data published by the insolvency practice McDonald Vague shows the tax agency is applying to wind up businesses twice as often as it was 3 years ago. Lighthouse Financial Managing Director Matthew Harris says they're seeing a huge increase in debt collection activity by IRD. It ranges from simple phone calls to chase you up to taking money out of the business bank account and on the very extreme side, tipping businesses into liquidation. At the same time, tens of thousands of people remain months behind with their repayments, despite overall arrears improving. Centrix's latest credit indicator report reveals arrears levels are at their lowest point in 4 years. An assortment of health system changes are kicking in today, spanning information, treatment and funding. It
includes boosts to general practice capitation, immunisation and performance-based funding. Claudia O'Neill has more. The approach to GP funding will now better consider health needs and service delivery, and a new target's enforced to speed up access to primary care. Pharmac will fund medicines used by ambulances, better supporting coordination of emergency care. The Advertising Standards Authority's new health code also now expands to all health ads, adding stronger protections for vulnerable audiences. And the government's being told the negatives of warrant of fitness changes for motorcycles might be more significant than the benefits. From November, motorbikes registered before the year 2000 will get annual inspections instead of checks every 6 months. Ministry of Transport officials say modelling's not definitive, but suggest negative safety effects may outweigh compliance savings. That's news. In sport, 3 New Zealanders will tee off at this month's Open Championship golf major at Royal Birkdale. Kazuma Kobori has joined Ryan Fox and Daniel Hillier on the start list, having earned one of 5 spots available at a 72-man final qualifying event at West Lancashire. Wimbledon has welcomed back a 14-time champion. Well, I don't know. Eyes closed, taking it all in. Serena Williams has walked on to centre court after a 4-year absence to begin her match against Australian 20-year-old Maya Joint. Williams has won 7 singles crowns and 7 doubles titles at the All England club. Day 2's biggest casualty was men's 4th seed Ben Shelton. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Nisi o vaenga o le awala ave taʻavale o loo faisi mamafa o le tātou traffic o loo tūmau le pisi mai I vaenga ia anga ia nei George Paul Memorial Drive ia ai mai se foʻi le anga ia tu le malai vaalele ono le whaalawalawa tau taʻavale le saina I le vale na Kirkwood Road and Verissima Road I lunga o le tātou lua se fulu a mai tau atu foʻi on State Highway 1 o leo loo faisi pisi mai I whai asi slow mai le northbound mai Drury whaasolo solo mai le Rose Hill I o leisi vaenga leo te mai tau atu e lanu mū pa hure and takanini I le taimle nei whaasolo solo mai lava lesa I o atu I Hill Road I le tātou interchange leo loo iai lunga o tātou State Highway se full maleono na eastbound whaisi slow mai I Lincoln Road I Henderson ai mai se foʻi le mai tau atu te Aratu South o leo loo whai foʻi si pisi mai le taimile nei via Waterview I e whapena foʻi Western Springs maleanga I atu le na I Point Chevalier le nei tae au lunga le tātou anga I atu foʻi le tuatu mātu on the North Coast Point mai tau atu le anga I atu lunga tātou awala lau papa whaisinga pisi mai le taimile nei nei vaenga na Onera Road, Lake Road and Stafford Road pau nao nei vaenga o lo mai tau atu le na lava foʻi wa mamafa le traffic I se vaenga o tātou awala feo lolo I le taimile nei wa 5 minute te ai le fitu lau Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o miliseng Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fi whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. Malola vase whamoria le tino le nei taimi o le tae au o le vainga lata mai le nei I le tala o le tau le anta atua mata mai Samoa pa vai atu lua se fulo lo il mafra whana le e Samoa nei vainga o le tae au pa vai atu lo langi le mai le tau Samoa I le nei vaenga o le tae o fo winga o le tau I Samoa o le awha solo ina awa o e langi le lei fo I se mga nani se vaenga o Samoa e pa oi timu le so ma nei a le marua le e Samoa lusu fitu degrees Celsius lona maulunga le so luas fultolu I lona mawalalo tatu tala mai Samoa o ngā tono nei vai aso pe antana valu I le tae o nei whaatalo patu e fo I male
taru kalame maru le tai au I panga umalava lo taru mafuta le ngata America Samoa fa pena fo Samoa look on Facebook mari YouTube or le Samoa pena fo le FM 106.1 lo taru mafuta le tai good morning malo la versi fo Maria le tai au fo se mal talo tau New Zealand nei fa talo fa malo le no so se vai ngor motu sauti lo taru mafuta nei fo tai au fo malo la versi fo Maria ma va to Queenstown lang le tau le so Ivan Maulunga Malulu, Fat Mawina, more than a 4 years of Lulum, Lang the late team Marus, for Lord Maulunga Malulu, Passon our Tau Wanaka, Balu Maulunga Malulu, so Westport, our Upper Unai Wanga Bamai, is your temple source for Farmalunga Malulu, or the for Yasolang the late Tau or Marus, for Lord Maulunga Malulu, Nelson, Fasson Lang the lay, our own is your timing, for Lord Maulunga Malulu, so. Sfutolo Maulunga Malulu, Kai Lang the late Tau. Fulluan Marunga Malulu in Mekan, Colang relay for the town and Navang or the Motu South Chest for Tolu Marunga Malulu Greymouth. Pasolo in our Opa Unai Wangama in Iso Timing. Pasolo our poor for Iso Timing Alexandra, Fitu Marunga Malulu Sol, Mana Yilang in Leo Town. Poor Iso Timing Blenheim, for Tolu Marunga Malulu so the Needham, Lang the Lady Town with our own Iso Timing for Lord Marunga Malulu so Male Ayokara Stete, Malo Laversi for Maria Lane Tile, Lang the Lady Town, poor for Iso Timing the Town day. Sfutasi. Marunga Malulu from a winner Mokara Stete, Aiden for Yason. Il motu I matu le pito la volunga motu matu kai taia sfulfitu morunga maru le nei fo yaso fa solo na awa una wanga ba mai ni so time yo nei fo yaso fa talo fal malo le tino so sa vanga la mo boring tone lo tara ma futa le nei tai au maru la versi fu ma ria lang le le tau mo to le soi pu o ni so time le tai on nei sfultasi morunga na maru fa mo bina mo boring tone le so O le telo I se vaenga e whanga rei, whaasoro na awawa pa o timoni so teimis for lima maurunga na maru lu, langi le lei wanga nois for lima maurunga na maru lu, tauranga, langi le lei tau mo tos for lima maurunga na maru lu le so, tau po, whaasoro langi le lei tau for lima maurunga na maru lu o le nefo yaso, roto rua langi le lei tau mo tau le so, whaasolo in langi le lei fo I Palmerston North, ile baba ya tu New Plymouth lang de leli tau de nei fo yaso sfultolo morunga malu lu nei pia pe te ti lote ni se fatalo fa mai ile wafu le lo yes nei pia port lucky fareva malo lava si fo manuel nei tai au lau fa mai malu lu kede ko nga manga fo malu lu kede ko ya ka ko wo malu lu yen ngi kai au lang le lei nei pia le sauce for farm malunga malu lu nei fo yaso lang de lei tau Mastertons for lo malunga malu lu leven lang de lei tau mo to le sauce for tolu malunga malu lu nei fo yaso lang de lei Hastings for tolu malunga malu lu nei fo yaso Gisborne awa pa unai wanga ba mani so timis for tolu malunga malu lu ma kiri do Hamilton malu la vaso for Maria nei tau lang de lei tau for tolu malunga malu lu fa wina mo Hamilton le so Tama ki makaura o kilani no whanga whasalanga Radio Samoa lo tu mauna pongi sa pia whafo le ilo atua wa se me se kasi whafo o lima o ele maru o kaka whiwhi lima o ele maru lura nei taima o le tai au winga o le tau le so tu mauna langi le leile tau e le telo vaenga o au kilani awa oa ni so taimi is fu lima o le maurunga le maru lu whamo wina mo au kilani ile onga tono le neva yaso male amatanga le masina lona fitu o tata wholanga o dua whenua se furu hono. Tai au pe au lio, awa ofo ilangi le leili tau tutusa le maru lua ne matai au se furu lima, lona maulunga langi le leili as foreile, langi le leili as to nai aso sama la sunga fua pa utimula sa luara pa yaso, luma nai atu. Mama o mana la wai tau tu na mai le nei foi taimi o le tai au ina was futasila wa te nei le tu la fitu o le tasi vai ngana ma wal tampa kala menga man e le ngase wa I vole le tu la fa tali mo se tong fitinga fo mai pe au te lopo wa katole na te ti lotu ya nei wan fa le tonu wai te lo tasi le fa fitau di wole va te lo fenga I malem tanga re se fo mana roi le tonu ni sila
o saunoa lava fo'i ia se tasi ta iulu New Zealand Nurses Organisation o le Peristene le tamaita ia Ann Daniels o lo ia whaalawi loa lava fo'i me whaailoa le tūlanga lea ua leva ona a whaina ai ia le whale mai lea i Christchurch Waikato ona o le lava o fo mai peita i lava fo'i e tele ni taimi sa tu mai ai fo'i i le mtanga luenga ia ma whaatalusanga ina fo'i lea so sane le malo peita ia ne ele ila ngonga lava fo'i ele ila ngonga le malo i le tilo la ia ai mai se lava le emergency department le pe ona tu la i mai ele whaafita uli o le tangata na nga iatu i le taimi lea a nga ile i le vaenga lea ko iki kia se fulu i tu la ono fo ile fa tali se taimi e o se tonga fitinga ai nei ulava fo ila ina maua mai so o se tangata la se vai atu fo ile fa fonga le tunu na nga ile fale le ta o ina la le nga lua kulo makpongi ai wa fi ulava la nga luenga fo ie to e tau mafai ai le so soni momo ia o le ai lava o siringa tali se so o le fa no anga ona o le lava fo i wa leva ona a fa inga le fale mai ile le lava o le staff a fo ia ila na famtalanga o le ED department e nga le kolu se fulu lima le capacity o tangata se sawana ai ngai ai le kaimi na masinga le nga o le kolu se lau kangaka nga solo aku le ai ni no foa e o angi moenga fo ila tau ia o le tulanga panga tia la le na o lo o ia fale mai i le taimi le nei ia o ai la e tu ina e mafai ko inga fo ingai fo mai ia pats e le fo se me mafai fo mai pe afa pe o lae e makua i ko ngao le au fainga luenga ma tau fa so fo ile la tau e anga i mai ngai ngas asa le which i lawa o tira mala ma mai fo le se me le lei a te levantara no po kala mai au nanga fo mai ya fa mai ya wala o yesu fa ele te no pe ha o ina po ia foi tulango ngasa tino a mesa neba tema malulu so stangata na e malanga le fale mai na power me e tau no le fale mai ba vena mo se so so ya mesa na to pole festunga la titi ona ya fiano foi ngasa tino ya fa bela la tu o le fale mai a fa de tani mole e kula lu kula ko lu kula fa kula lima ia pole oba ko apela le ngasa le ko ke ala fale to ya wa o tulanga tona sila foi le sui fo maroro ina to New Zealand io ia ai mana tu fo ila yes e mafai ona tau mafai le soi fo maroro ina male New Zealand fo ile e ngalu but afa apela fo e sele tu fa mo ia fund ma grants ale malo ia mana tu la o le kelenga avela ko ka milionga le fawinga mar ko fa le ia o si fa le mai but eta tawa ona tilo a wai le sanga ke leo fa le mai male le ma mautu ia ai le lava le au ngalulu so ia ka ia wa sa tawa ile fainga malo ona tilo ia wa le taimi la nei o le wa tale atu le minister o le soifo malo loina ile ainga ia ai mai se fo i o le vaenga o le fale mai ina ia faia le su enga tonu pe ai se ana mafuai but the answer is right there ale lava fo mai o la le sikali o la manga o ye Asawa. Okay, le olena ta no la mtanga la so ne tan malo ni sila e fontanga fo le mtanga le nga fainga faifa. So lo titi lo te pe fo nga mai o le wa ye nef so sani fo ya mai sa ta to Pacifica. Pui na le ana le tuna. Ya wa pe fo nga mai e tele le ale mo le Pacifica le tuna. Ya mai si ba nga fa nga fa nga o ya fo le ma nga o ya ko nga pidio ngo tana. Ya te lo le baba ya tu le o po ta famas feeling alo le fingol minsta ia fa pena fo il minsta vai fa folato se ko so swang ya ka kon Pacifica pu nga ia fo ia kere ko pe Pacifica mo wai o le na fa la fo Mr Jones Shane Jones ia le tato minista le na fisheries tato New Zealand o le o ina ia fa amauti noa le fiso ani a New Zealand o le afa o poinga i funding ina ia mafai ai ona tele nisi o au nanga fo ia e mafai ai ona pui lelei ia o ngā sami ia mamanu tia lelei fo i le soifo ma le ola malolo ina o fingota ai mai se lava fo i o ia ma mea umolo o i te tonu o ngā sami o Pacifica so ia ta o se tūlanga lelei tele lea ma se tūlanga whaanga e tia fo i lea mo atunu o Pacifica le pei ona tawa o fia i le fono ia wai le ise maanga i o le fongo peanga umaku foi e le ia ise whaalinga ku whaape ia o leo le afsosoani atu New Zealand o le amawhai ona maua atu fo inisi o vai ngā tupe e fisosoani atu no o Pacifica ai faftai o le foi ua peon sau no lo sunga la o ta fal fina ngalo ka ko mingis ka fo
foi ia ole a maua ni fisosoani e fisosoani ai foi mo na yo tatu o ngā sami e mai se atu no Pacific. Ia, sa lei. Okay, lei. Ole po lo langi no whanga solo le soka. Te lo around 32 ele whanga solo. Te wawatun man malo e Norway Sweden. Ia ole tasi eta aloi Mexico ma Engelani i le awauli. Ia whasolo toilet tai au taronga Belgium o USA. Ole au tato whasolo solo atu lava. Ina vaenga leo le whaia inga ole au. Ia kapenga o kou ako o le whale. Malo lo lei. Ia le ka momo e au ke roa le ta momo e ai au e whale na lenga peki mea laulangi ato. Fwere le o awai o le feival ta masanga temi e taru aile amataina. So awai o lau ke wako la ka mo al keminga i Spain. Ia whapena foi a Falangi. Ia whapena foi Brazil. Ia ma Engelani. Ia whatase ma wai kele aisi au le leia. Ia ka mo ke mingi ele o mauki ngore leia po le tuna. Te lo ia pani ele whai ina nafi. Ia ta sina au sa kilo foi a ia ile leite ro ia pani ia sorry wale era ska ko. Le mautino le le au le Ecuador. Ia no mau ena mala la talonga le na. Altasina outside le kau kilo fo e la ko fo yo mai ia ai ole ka ko va ia alanga le umi ka morsanga ia ele kai la ele i tai la ia ai vai o maru lu le tai au se alla fo mai fa ko puki ma ia fa mole ia wale va fu ele ko fa o al fa laila ko ia ele pankeke ma fo ia kai miange foi aso malu lu ko ka ko sa mo ve vela. Ia masinga pankeke ka fefe e van pankeke ma fole whainga parwele whaipula yes ma kua ilolomi al whaipula ia palu angere kongol kako whalawa maka au koe whasuka wala val whaipula ngai so mali ai ia ngā kua e whaurua le lo whaipula whalawa maka e whairi kako pankeke kai au ok pea ke wa koe nisho pa angal tapo ka me mai on misiluki ama le whai ai eleng Woi. Also fai ele ngir kai apo. Pira stawas umalomo e. Ma lava tai pagal tar programa le tai au. Tai fata smai. Pa o tar fa fianga penina ja fauna uli o sonu moni no was furu iwo tele tula fitua mai alian so ile mal fa pongal le tai au le programa ngal pro ta nia think about it. Allora per si fu. Good morning.
Talo falava o aola pi Mariner, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A 4-year-old girl who was badly hurt in a car accident was losing so much blood she was going to die. Unless the doctors quickly found someone with her same rare blood type who was also willing to give her some of their blood. Then they discovered that the girl's 7-year-old brother had the same blood type as her. So the doctor led her brother into his office and told him that his baby sister was very sick, and unless she received some blood, she would probably die. Her brother's eyes filled with tears. After a few moments, he bravely said to the doctor, "I'll give my blood to my sister." Later, as the young boy watched his blood going through a tube into his sister's body, his fear reached a point of panic. The doctor could see the terrified look on the little boy's face and said, "It's okay, son. It will all be over very soon." The boy started to cry and asked, "So now is when I'm going to die?" You see, when the doctor had first asked this young boy to give his blood for his sister, he thought it meant he was giving all his blood and that he would die, so his sister could live. Yet because he loved his sister, he still chose to do it. We often don't know how much people really love us until their relationship with us costs them something. Some friends are only friends to us as long as it's convenient for them, or if they get something out of our friendship. But Jesus taught and showed us that there's no greater love than when someone gives his life for his friend. Amazingly, even when we rejected him and didn't want anything to do with him, Jesus still gave his own innocent life for us. He, our Maker, who created us to share and enjoy life with him, did all this for us. But he'll never force you to accept him as your friend. Otherwise, it wouldn't be love anymore, since love has to be freely chosen. He'll always respect your freedom to choose, especially since he gave it to you. So won't you choose to accept him today as your friend? Just ask Jesus to forgive you for living your own way and to help you start living his way for the rest of your life. He promises he will never leave you, so you'll never regret having him as your very best friend. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Amen, 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 oh.
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Whamana ko swana o le aso lulu nei le aso mo mora nei o iu laiwa matala le telefoni mo o e tolu fitu tasi lima e tolu. Yolo mo foi le vano lungan tato i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Ma foi fu ne whaunga ina le tato Facebook mari YouTube re nei taia wa mana ia tele na pau lava nei ia vave. Ia vave ona o mai le tato whamlianga nei foi taia. Wha mole ia le lei mo tato ua punga ele ko pai koko le taia o ma le whalawa o ka kounga. O ka koulenga. Ea le lei fo i tātou telefoni o le nei tae au. Maroro se fo maria. Alo, maroro se fo nei tae au fo. Lo la se fo, le vano le mo e tina. Ia, whaftai le tua nei tae au. Pauli mai fo i se tasol whanau rona, whanau le so. E vi oli le loto i le tua nei tae au. O le aso nei ma le masina nei ma le tau sanga nei sa. O sapsapa ia vai tailo permite o lima. E foi ia lava vi inga le tua nei tae au nise. Au e whalong longo mai. Mani o tere lo was whanau. Au whianga iei o he amanga ruenga nei tae au. Ia lo whale tua ia mo pelo mahalosi. Fua ini stau sanga stele awal whianga iei o he amanga ruenga. Ai e whaasi siri lava le tua i o wala uma. Ia lo whaanga ngā mai o ai o mai Samoa. Ai mai se tua ngani o lo tato mafuta i nei o niki maana. Ai mai se yo nephew ya Israel ma te maya. Ai whaasi siri ia lo whaanga lo tinale runga leina mo oe. Ia e maa ngā walo a sao mai o i pale o maamu lewa kuka e maamu le mea ai lo as whaangau. Ia lo wha mo oe manguia ngā luenga nge yaso. Ia whaafkaila mo lo wa mangua ia soifua mai manguia le aso. Ia soifua mo ni fo ku ko nei tai au le as whana ko manga ia fo e ia le lei. E fo i paunal telefoni le o maua i pito lea si sia kia kurka ko emaili. Le se whamuneanga runga emaili. Ia male tato Facebook mari YouTube. Ai whananga mai o kako whamuneanga. Ni kai Ia. Na ona toe sia ke tasi au le taina le pese ia o kako e whamuneanga le pito lea. Ia, YouTube le na sia ki atu. Okay, pe ia il whamuneanga le ufuka alen mai nei al kaimingi. Ia, mai Rita Kaisala. Yes. Yeah. Happiest birthday to Ama Manupule Kuresa Kaisala. God's continued favor upon you. Thank you for all you do. See you tonight. Alofa anga maya Auntie Paulina and family, especially the 210 crew. To Lily Maxine, Tenoi, Marcus and me, plus Prince Spinny. Ia le lei so whamanianga nao na nei foi tai au fau o le pese na pawale o le mātou mea lo whamo oi pia whape o nei lo as whanau. O le tā le pese. Ia. Whamia tole pūrenga ma le whainga Radio Samoa ma le pokalame manu le tai au. Tō as whanau nei as wau. Yeah. Siva mai, fifia mai, happy birthday. Tō luas whali ma le wanu. Te alu atu ma le poto yoluma, te oma oi o auna e whaia. Oko atu ma paino o te alofa, ia oe. O lou le leiwa o le lei ai, alofa tu noa ma ngalo ai. Ua malie, o umana o ia oe, ia oe.
Avata vale lo wapisi lava fo ilunga le ala tele le taimi le nei lunga tato State Highway se fulma le valu Tauhinu Drive ang ayatu is Gordon Drive on the westbound olo yaile fa la vela tau ta vale so le nala olo opoloka le westbound lane I le taimi le nei pass with care ole fautuanga le nale waka kotahi mo tato niso vaenga lunga tato awala mai tau watu lunga tato Southern Motorway ole wapisi kako tip top corner anga ayatu waile nga ile vaenga le na Mount Wellington fa solo twai Ellerslie le taimi le nei vaenga na mai tau watu pisi lunga State Highway se fulu male ono fai lava fo isi pisi o le taimi le nei I le telo vaenga o lunga o le awala tatou le anga iane lunga o le tatou awala lau papa le fo o maita watu lo fai lava si pisi le taimi le nei lunga lau tatou o State Highway se fulu male valu leo lo maita watu fai esi tele na poloka le taimi le nei ia ona o le fa lave tau ta avale e pei ona li poti atu o niso vaenga o tatou awala fai se slow down o tatou Hill Road I le anga iatu I lunga o tatou motorways I le taimi le nei wiri lunga tatou State Highway lua se fulu foi mai ta watu o lo fai lava si pisi I le taimi le nei o le tae au nisi na o vaenga o leo lo mai ta watu I lunga tatou awala o se vaenga I o le na lava foi o lo o feo lolo ai pe o nai vaenga lava na o le na o lo tele na poloka I le taimi le nei o le tae au manuele fainga mlanga apta vale tau tuana lo saunga le mu toi luas full minute na tale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa Samoa. E mawhairap so soani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e so soani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala tau pepe o nar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo, o le Dinosaur Track, o le atoi fo'i mai le neitau sanga. Sa hawa vali ma mata, I le matau tia o le vaitaimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai, e au fia le nei mataanga I lau pe paulu fali. Talafia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa sa mola ua lofa, o fia ave sa uta po se whamamoli sa mo polu po se vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. O se lia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le o te pe o se atupau I lalo ifo o le $12 kilo. I oe, e sa o le lei oe. Wawe wala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping I le o iwa lua ono tolu 5225 lua ono tolu 5225 Pea fio ane I le unit 5 ba tasi fa Wiri Station Road Manukau. O lea wa amata o na ta piena wa amo yulai au kuso ma se tema. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E whaingo whielo langa, pe a le leilo wha aperitania. What's talaina nei avanoa e teles talai I le Dynaspeak. Moa o onga wha peritania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi.
Vili mai loa le oiva lua lima lima ono fitu whātasi, lua lima lima ono fitu whātasi, betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei, pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota, ia tu pele ni lo lau le tio le sfunu lima i watolu a mo, Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell, so we are oil pele, e solo te whaamaoni, i nei maolo taso o se io o i leoti, ai fefesi o loto ne o mao o li oli, Iane wale taulau, fola vale follow only. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, po se lave lave mai. Se lotoa, ai uale mawhai ele Manuel sopa, e tau o solava ile mea boxa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Whakawhiangon tai au whanana Jerome Gray, down the Vaisingano, ina ua toe se fulu malelua mino te loa tōna tālo le tu la e balu alo e whawhonga le polokalame mano le tai au rida sa moa tātu i rinea sa lulu le as mo mua neo masino i ulai o le tāna whola mo le lua whelua se fulu maleono. Alo whawhtai le lo whole tua, o le ua pasi atu ma whako whamai le ono masino mo mua le tausanga. Ya le wa makalaka ko fola ngo le ono muni ka fe so le alo lua felu ono ni alo fa tai on sa mai ka ko le au fia sumba pira sta o sa mal banga le fa mai e ko ma fa ka ko sumba fa mo le la ngai loyo ke fo le sumba ka o kai e nei fa mo ni anga le ti tula tun talo fo pese ata no mai o le la tu le fa ngal mana fa ngal maria fa la mo mo ai fa mole mo transform ni anga mana ia pe afar valu tau afar fitu i nei New Zealand ai afar valu samo mo tau no transform ni anga le fe kau le makai no transform ni anga le ta fa mole
O le ala, o le tatou whaamanianga mō mua leilunga o le tatou Facebook. Whaamanianga mai a Janet, le asi. Whaamania atu, le aso soifua si o mātou tina, ia whaai te Ioane. Le so wa atu ai le ono, se fulu ono lona soifua. Ia lo whaanga atu na i nei Mount Roscoe, ia whina, ma Lupeni, ma le whanau. O lunga o tatou e-maili o lo o iai le whaamanianga le nei mai atu tu ufuao. Whaamanianga mo le atoa i o le luai tausanga o le atali I pele I a Lincoln James KF Jr. sua whai tu au o vai moso, vai puna, ma Flatbush New Zealand nei. O vi inga mal whaaftai e whaafo I le atua o na ua mawhai o le pele a le a inga o na ulia lo luai tausanga I le aso. Whaamanuia le atua e lo wala tupu wae, pui pui malavia ai oe e ona a awalofa. O lo whaanga mai o uncles and aunties, brother Emmanuel and sister Evangeline, all grandparents, ia Reverend KF tu au, ma le whaletua au lele, whaapea tofi lau ia malomi alangi, whaasilsili o mātua sua whai, ma manu whaa ifo mai langi Rowena. We love you, Pepe. Just follow me to the talo le tula valu malon whaftai, nei mātua fo walau sul mahalu rola tai hao. Ia te pena ta mai til tai hao e malo le onsai. E le whai ngofia di leo langa no kako I ngiri. Malo a mātua lon sai, malo wha malo losi. Ia wha malo losi o le alama e tu alalo ama whangwhangu atu tana pokalame te pena le nei whanau le tai hao. Wha mo mole, ia nei whanau uma Samoa a o wa uma len whai le ti o le tai hao. Aru fia tama maltei ni le o ka. Ka fie. Ia mawawenga mo mori ki ukoi ka mai ki la o le tai hao. Ia. Ia manga masani ana wha manatu mo tātou le tai mo le tai hao. Malo whaftai. Ei baenga nos whai leo. O lo o msalpe leo misian vai aso o le ati ti lo atua. Alua os whai ngā leo mauar ke leo whanga ma le ke leo le kupeso le kawhi whieli. But it looks like ia baenga na te pena I leo mai lava lua whelo sumali ma le pointo e wha wau le masino mati. Ia pa mai a Juni. Lena te atu nei. Allah sole. Ole mo kwa kero le kopio mar kero le fangale ka bawa. Ka kiari. For ye to say fase fululua ia search warrants for ye o le sa nga ia for ila leo. E o mai la le taimi le nei lusul fa ila to la o tau fia for ile. Ai o tau sanga o la to nei mai le lusul o le fast fluiva tau sanga. A fa atsupele o fa I o le methamphetamine lua tesi ma le 5 kilo kalama o le cocaine e 5 se lau kalama e o se lau afeta la le tupe o lo o iai. Ia wha o popo akula maisi fo I tupe pe a wha tupe maisi o vaenga ia o lo o maua. E o lava laila au malolosi. Kilo iai leo le taimile nei ua o le tasi tesi ma le 2 miliona, lua tesi ma le 2 miliona. Pe a wha pea fo ilele o mea nei o le a mawhai. Pe a wha pela e le kaofia. Anga le kaofia ngei o lona winga. O le tupe a toa leo no maua pe a wha pea sao fo ilele lungo streets ia vaenga ia o solinga tulafono e mauale rua kesi male 2 miliona ia ole telele na ole tupe fo ile o lo tilo ia leo pe ana fa pe ele taufia ia ole fa inga ola ko aisa tu fa tasi ia ole mai ta watu ia nga e pensa no swala fa ka miliona ani ngai ka su eska ko kala aisa le so for to vaenga mana mau lua tes ma 5 kg ole meth 5 se lau kala mo cocaine over male se la wafe cash no winga kupenga ma wa fa pupu le bank ia ma le telefona firearms lure shotguns 4 rifles and a sort of 22 caliber rifles okay ia fanga nga kai fanga ia ale me fafta ia ma tolpulo I leo ole maua ia ele ngatala ina fa leo ngai na umai nei fa la fa saina ia la wakele makupel malo wa kupeia umai tonole o malo foi lele e kupeia mo mai baenga ia e tu sala wale sala ko kupe maua I tono baenga ia kengi na maua e wa pe va tor kengi le ia le na maua leo ia tu langana na ia ka fe so le maka kia so tol pulo leo malanga langa foi pa nei ia maua ia foi baenga ia wa ana le mo nei ai
whakaua kukua, ia mawhai nei fo tele o tupulanga la tau. Yeah. Whai tau ana po, se fo mga ia, ka whiwea se mai mole life spend lungo sami, whapea o mea i o wa ameli. Aia penga o ngā naani no whanga fo i e whakau e ka ko tickets mau e enjoy a lanto life. Ala ke kilo, ai. Ala fo i e poku ali e fia ngofo ar ka kausanga a ko ari e mawhai lava. Pengi rental la fo i e tonu o wa ameli a. Al mon maulanga ki ngā lengo ki kilanga po whape. Kaya mo ia foi la la ko. Yeah. Manga ia ole wata so silo ni. Ia ole foi o ila le vainga le villa the residences o I ole ia ila le moli mawale tinale ile ese foi ole soifuanga foi ile soifua I lungo le va, you know. Ia wa tata we pensa no le sunga ya tavai. Ia ole ale ka fao. Ia foi ise o events po occasions e fai lungo va. Ai ese ala le li poki foi le ia. Ma le tala le wo kiki fitu se fulu tau sanga fo ile ole tina o fitu se fulu o le lava o moli mau se lava fo kau sanga a ko o so I fol tina le I lungo ole cruise fo ile lungo ole va ia ese fo ile na ia mai tau fo ile a ko nga saunga le mua ma fia nis ia ese fo ile tilo tata o nisi fo ile o ia longa ia poku ia wa o taila le tau langa tavai le songa le ia ngai va fo ia ka kelwa ko kilo lai pe ngofo mai ia se unga li palangi fo ile e kasi ala tilo o tangata nei o le au mau lungo le va ape o le no fo ia o la ko nga ia fale ia ka ilo ia but o le mol multinale o le mako I manga ia fo ia o na ia fo ile experience I lungo le no fo ile va ai lungo le kausanga ako ya wala na mol mana this is our home o la to fale ya kausanga ako o no fo lungo le fo ia luna potu fa to le va fo ile ia wa ke lor ke lenga melile ye ne ele ngata ia mo potu e fanga mo la to ia kai va yaso kai vo va yaso ia telo no foi la e potu ia mo la to ia manga o la fa ia ba mala ko fo ia fale ngofu ku ma ia ia mo ia foi la le tina la to manga ia ise manga yo le life lungo le sami ia fo le se lan rete ko ko kaya mo ia foi le ka fia mo mai foi se va alea o tele mau le pola alto tongi o le va nga rental va nga le lungo va yeah, but mole I mean one thing I knew of it al telephone ala no la e potua mana o ala inga la to rent mo tau sanga to e pe umia ku fo ole fa mal kala kinga wole va yaso le luo va yaso le masinga ya o ka sanga ko yo am quite fire va balona fale ngofo le yima enjoy lo ya life ma I don't know winga ko kongi bulk fo ile a fa peole tau sanga ato ia wa kilo la ia ile market la ia ila na ia tala pe amale tolu te simale 5 miliona fo ile market la le na ile tau sanga kusa ole amakanga ole ka wa amaka ia ai ata tau la ia olo na winga ko kongi mokua e kai pe kongi fa ka ngol fale ya lele a fialo e teve vai o molto sanga tola va ia pule oi pa me ia laval manero ma ko anga fel fa malastino ola falta fa malastino ma ola fa malastino so mataro tala mai sabore ne foi tao fa malasi malu durka ya yo Safa. Camilo y Luma. Luma.
Saungi liliu. Alio tapa. Ayo, ngai. Lazy Pico. Lunga malalo. Lazy Pico. Luma. Anaya. Altafa. Un secondo. Anaya. Ya, se maliane. Malole fa malolosi. Ya, manava itotonu. Manava itotonu. Fafo ya malolo ono sai malo fa malos manu ya tsele lava foi fai valo filimo le nei aso soi foi ya Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whātalo fo ele nei fo ia sa fau, ia usimaya lau whaafonga. O le ua whaia se whaai unga le vai o sa nei a le pulenga o le whale tupe tu tonu o Samoa. E whaatu mau whainga whaavai tau tupe a le atunu po monetary policy. A o mata I tua I pēr le si tia o le tau o loa ma le si I maa walungai. O le tau o loa tau sua au uma pēni sini le larangi. I se pepo o wha amtalanga o wha ilo ai se fina ngalo le tamaita I kovana. O ia foi o le wha ururunga o le whale tupe tu tonu. Le fio ngā mai awa ono fia tele atalina aina u enari. Ma ia wha ilo ai o loo fua e si tia le tau o loa ese. I le isi tau sanga o momonei. I se tu langa le tu mau. Ma e mafua I le si tia pēlea o le tau o le soa uma pēni sini le rangi. Ma o le whaai unga e whaatu mawai ma whainga whaavai tau tupe a Samoa. O le a whaatu mawai o na whaapaleni le tau o le soifuanga I le atinuu. Ina ia whaaua wai I le langolango I le whaatu buina o le tamau a inga o Samoa. Mo le isi se fururua masina o muamonei. Wa fuafua ina le si tia o le tau o le soifuanga I se tūlanga le tu mau. E pei ona iai le vainga mamau le si tia le vao le masina o meo le tausanga nei, ma I le tasi I tesi ma le o pasene, I le tolu tesi ma le valu pasene ia iuni o le tausanga fau lua olu fitu. E ui o le vainga mamau e o le si tia o le tau o le soifuanga, I le tolu tesi ma le valu pasene le fai unga iuni o le tausanga asau. Pei tai o lo iai le isi vainga mamau, I le palasi ifo I le tolu tesi ma le o pasene, I le tausanga faa le tupe fau. O le ola o le tamau a ingo Samoa ua whaatulanga mai e whare tupe tu tonu. E o I le lua tesi ma le fitu pasene le tausanga wha le tupe o lumana I nei e mafua. I le si tia o tupe whaalua le malo I ana ngā ruenga o le atinae. Ma le si tia o tupe wha amamori mai fafo. Wha pēr tupe maua mai le atinae o tangata ta whao. O tupe teu wha anganga mo fe wha ataua inga. O lo I se tūlanga malosi. Leo lo wha mawina le whare tupe tu tonu, I le tasi tesi ma le fitu piliona tā la. Leo lo fua e mawhai na au mai ei o loa mai fafo, I le isi se furu lima masina o momo nei. O lea tūlanga le lei ua wha lia lava le whare tupe tu tonu o le tunuu, ua matua sili atu lea I le wha masina sa fua ina. O lo wha awau o na mata I tua le whare tupe tu tonu, tūlanga o lo tūla I mai le vāo malo, ai mai se o vete na inga lo a fiaile tunu o Amerika ma Iran.
E silia ma le fitu se lau wafe ta lao le a wha atupe ai le porkalame fesoa swani. A le malo i a pani le wha le leo le whalea onga, o le kolisi o le itu o tane, ma le wha o poponga o le whalea onga tūlanga lua, o le fio anga o whalea se la. O sui o ia onga e lua na a wai le seini ngā lima, e wha mautu wai ia fesoa swani, leo le a mawai e le kolisi o le itu o tane, le tolu se lau fitu se furu afe, tolu se lau lima se furu whātā la. Ai o le a onga tūlanga lua a whalea se la. Tolu se lau ono se furu lima afe, ono se lau valu se furu tasi tā la. E wha atu pēi ngā ruenga o whalea onga. O wha ilo le ofisi o le malo i a pani lo tātu tino u. Taluna a matala na porkalame fesoa swani le tausanga ya feiu se lau iwa tasi. O lua se lau tolu se furu tālo sanga ua talia mō fesoa swani. Ma o le se lau lima se furu o ia tālo sanga o le fausia ma le wha le leia o whalea onga i Samoa. O tālo sanga watu inatu i lea lava fesoa swani. A matamai a berila le tausanga nei se ia o atu i a mati o le tausanga fau. E se furu. Ma o a onga umana tu inatu ia tālo sanga. Wa whailua le malo i a pani le wha awa upea ona fesoa swani, mo le ati na e o le lautele o tangata, e ala i tau mawhainga ese ai maisi o le wha le leo whalea onga, a wā le au a uina o whānaua le atinu. A o tālia le teimi ngalue ai lo tātu o tinu se fō mai mai New Zealand, e whaia tau tonga wha apitoa e sa ili ai mafua anga o maliu se tongi tāle whea ngai, ma wha mama a venga le mta ngā ruenga o leo, whare pui ma le toe fua taina. O leo mai ona whaatino e se fō mai o se pathologist mai au se tālia. Le ngā luenga fesoa soani se teimi vave na mana o mi ai lea au nanga. Mo le whaia o tautonga e sa idei mafu anga o le maliu, mo tino maliu e wha sa mo o mia le whaia o ia tautonga. O lea fō mai na tali le wala au mo le whaia o lea au nanga, ma ia tutongi ai lava e ia lona malanga mai i Samoa. Mo o momori ai le whaafitai le lo ia sini whaapel mta ngā luenga leo. I le ngā luenga fesoa swani, a Dr. Paul Poterial, ono se tasi leo vaenga tā ua e mana o mia tele i sue ngā leo. Mo le si le fia, o le whaia o tautonga, e sa i le ai mafua anga o le maliu o se tangata, o se ngā luenga e whaatino i le whaatonunga le pule o maliu po le corona, ono le taunu unga o se tautonga whaapitoa e mana o mia i sue ngā le whaamsinonga, e sa i le ai le mafua anga o le maliu o se tangata, o lo i ai masalomianga, e a fiai ni ngā yoinga sori tūna whono. O leo wato e whaata ua e le malo le au nanga me le ngā luenga, a le komiti o le whaamata ngō fiaina o Samoa, e pēna toi fo i atu i le vainga le pūlenga o tangata tā whao mai whafo lea komiti. Wa whailo ai e le pūlenga o tangata tā whao, le aveo le fionga i a pese tā Robert Assam, e whaururu i ai ngā luenga lea komiti o whea ngai nei, ma le una ia o le porkalame, o le whaamata ngō fiaina o nuu mafio anga o le tino. O se komiti sa tele lo na sao tāua, i tausanga e tele ua mawae, a o tau mawhai mai le una ia o le ati na e o tangata tā whao. Lea na whai ai tau vanga, ma mau wha ilo ngai nisi o nuu i le wha ai unga o tau vanga, i le wha mamaina ma le whaamata ngō fio a ai mawhao a ai. Ia wā o le tasi leo wha ato sina le lei, i le malanga tā whao mai o malo matulisi mai whafo. O le wha unga o le masina o se tema e tau alunga i eile ngā ruenga lo o wha ngā solo, o le wha mata ngō fio nu mafio anga o Samoa. Ma o le wha mnatuina o le tuto tasi a Juni, na wha lawi lo ai le te tai o le malo, le toi wha tu lai mai o le komiti, mo le wha mata ngō fiaina o le tātu o tino. E lata ele se furu hawe tā lana maua i le aso mua, o le tau fetulinga sa ili tupe mo le tausia o whanau sa waina, o lo ile noa fuanga o le Campus of Hope. Le olo whaatino ni ali ta alo mai Australia, o ni alo Samoa mai le kalapu, o le A1 Training Club. Wa whaidua le whalaptonga le to manga moe pua ngā tia. Le alo whangia le atunu o le wha moe le lima foai, whapea le ao mafola o tangata, au wha ngā solo le tau fitulinga le ana amata mai tuana i mato. I le noa fuanga o lo i le Campus of Hope, ma nga i atua i sisi fo le motua o polu. E li maafe fitu se lau mo na tupu tā lana maua, i foa i mai tangata ese na alo lo fane. Ma le lua afe iwa se lau lima se furu tā la tupe New Zealand, na maua i se leni sa wha mea lo fane, e wha o ngā ife so o ta inga televavave le online.
O le asolua le vaso nei na amatai lea wha moe ma o lo wha au pea, ai o le aso mua na ausi ai le tau fituringa le mamao e tolu 10 kilomita. O talai o le nei aso, soifu. Pui pui lau ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono lima o tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po a maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono wha valu. E siri le puipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, oa o lapi marina, mau pela o li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Good morning, Malolo se fua, Malolo na sai avita vale nei taima le tai au, o te vava ia tu, ua whaisi poloka tele o lungo o tāno highways te roi e whala vlave na liputi atu tātu li poti o le taina le valu, e le tai o nei o le mafu angara nai la vava ia tu whaisi poloka tele, a mesi tātu lo malanga mai, mai North Shore, i le pito lea le osa mai le tu o le highways full mal valu, o te vava ia tu both directions o le highways full valu, mai lava Green Height, mo tātou lo malanga mai Green Height anga mai i le towards le link o le sifuru mas sifuru ono poloka i o nei taima le tai au, so both directions o le sifuru valu o le anga i atu i Westgate anga i o i whenua pai ala tui Green Height whais poloka le nei vanga le tai au whapena fo le malanga mai Green Height towards le link o le sifuru valu sifuru ono Westgate poloka fo i o nei vanga le tai au. So lungo le sifuru ono, linki mai sifuru valu poloka, sifuru ono, sifuru valu, sifuru ono, highway sifuru ono, mai se sifu anga taulanga ki lani, flow le mai se vangana around Western Springs and Point Chevalier. Whais poloka le nevanga le tai au, wha sao sifuru ono taulanga ki lani, afe mai lua se fulu, pasi mai le tano, lai flow le around Mount Roscoe, Dominion Road on ramp, whais poloka lai titi lava, mare flow mai one hanga, lunga na wala papa, whenma lai vare le lua se fulu lai pisi lai flow le wha ua mai, ia le highway lua se fulu, southbound, whais poloka lai titi al pasi mai o Massey Road on ramp, whapena fo around Puinu Road and Lambie Drive, around Rainbow's End, ia whapena fo le westbound o le highway lua se fulu. Tātou State Highway 1, city bound, whaisi pisi ala flow le leia na around Mount Wellington and Ellerslie Penrose, whaisi poloka le nevanga le tai au, pasi atu Green Lane, nga i Newmarket, i Keelys Ave, se o le taulanga o Kilani lai se ki kako. Ia ma le Northern Motorway City bound malanga mai North Shore, just around Wairau Valley or Tear Valley, Takapuna, whais poloka le vanga le tai au. Lunga na wala after valen, time pisi, ia mo boni po nei whanau le aonga, avel wha mo mo nei whanau time kolo sila wala wha mo boni. Le poti nai lunga ole awala au natu atu whalolonga, ale ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is really ClickX? By Australia, Japan, New Zealand, to pera for my mo aing. Upolo sa baki manono ang lima isamo na. It's simple with 4 easy steps. I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa Maomi Lesen Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nganga fa atua tuaina. KLICKEX. Fafai ngā fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Whaftaila te rola vai mamala whaafonga le nei teime o le tai au, le vaingala tamai le nei le tala o le tau.
Papa tu Samoa lua se fulu ma tasi o le mawhanawhana lai maa nei al malu o le e Samoa lua su tasi. O ile ne vanga le taia wa te leiva. E Samoa tu mauinga awa o le taulang i le leini so taimi se vanga nafo Indonesia maenga Samoa pa wa timu. Ile nei so lulu vavai atu lua sumal 52 degrees Celsius maurunga le vevela le e Samoa le so lua sumal tolu i lona mawalalo te whatala whatu pa anga le tala pakalame. Alunga le Facebook mari YouTube o le Samoa pa pena fo le whafonga mai le FM 106.1 i Samoa malo la para sui fo maria. Ile nei taimi o le tai au tātua vai le taulo i Australia whatala whare malo le tanu. Good morning. Good day mate. So se vaenga Australia lo tātua mafuta le nei taimi o le tai au malo la para sui fo maria sfutasi lo ile malu lu. Ile la moi Canberra in nei tai au lo te vava i atola i severe weather warning for damaging winds. Malorosi severely. On tulangana la pa utim utelo vaenga lo lambo Canberra le so. Sfuluona o morunga le malu lu fa mawina. Ya mo le mo Canberra mo le fo yaso fata lo fa malo le tino mel pone lo tara mafutai e le nei fo vaenga le tai malo la por se fo mo yes fuluolo il manu lu mel pone e le nei time o le tai le a fa solo ina pa o fo timu le so fitu mo le malu lu fa mawina mo mel pone le nei fo yaso malo le tino ala papa au sini Australia fata lo fatu sfuluono fero lo mani kai ori ya sfuluono il malu le air e le nei time o le tai awa Pasal pa utimu le fea na nelang le lefo ini so taimi luas full lor malungal ma fana mawina ya mo sini Australia o le nefo ya so Brisbane malol le so fo manuia fatal fatu sfur falo ile malu lu le taimi o le tai au winga fa mawina le taule amatere na awa lang le ni so taimi so le banga yo ko ri lu su fari le velo le o yo voi ka e mo fo la ko wi ya le le fatalo fa le tino lo la papa au Perth Australia baba ya tu fa si maru do le tai au se fulo yai Ile nei taimi o le tai au le fasona na awa pa utimu inisio taimi lang le lefo inisio taimi se furuiva le morunga le maru le ea fa mawina mo Perth Australia. Ile so o le tulanga na il tau i Australia ile nefo yaso fa mawina ele awa e tau. Tama kima kaura wo kilani no whanga whasalanga Radio Samoa oka. Se va i susuru manga i o le lana kaya a o le malulu lima lo ile malulu le nei taimi o le tai au tu mawinga langi leo tau mo au kilani ne yasus fu lima maununga na malulu fa mawina ya mo le ne so lulu tai au pe au dia fa so na awa langi le tau tu sa le malulu ne matai fu lima lona mawalunga mai ga yon tuatu langi le for raile fa so na awa langi le sto na in fa pena foi la so sama la so fua pa ultimo la so luo na va yaso lo mata yatu. Bonga umara wutu ina mai la vai tau ne foi taimi ole tai ole tunu ala lampa pa au ni se vai ngol kelo pe fa mo 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 le tau mo tau ne so forward ta to lia le tau to mo re sa mo no was for fit to le wat ne le to live value ta to tala mai sa mo per fa fonga le tunu ne tai to fa sala wina pe atali to la se fu mal lo le ole le so ya mo fit to po ana nei mo le fa ponga ta to tala mai sa mo tala value ile tai au Ole tonga tala sui fuanga pe ona fa fonga le tunu olo o yeile forecast e ono fa solo tonga tala sui fuanga mo staimi o luma ele na o sa mo wai it's a global fa vita audio lo fenga nei ia male tulango ye even New Zealand foi lato fa solo tonga tala sui fuanga ia o tupu mai ava ngai America mai Iran manda va nga tele lo lang ya fie lava tanto ne vai taimi so tele na fie tanto ele tulanga ele tonga tanto sui fuanga ya fie marswa umal pensini ye pe on tanto mo mawina ele ne foi vai taimi ya fa tai fa long atu mana ya na seleni mawa so swani foi mo la to Campus of Hope ya mal fa mo ni seleni fa wa ya tam fa fo na lo Samoa mai Australia ya vi ele tu ngal leo la to fa full valu tele to la valu o si mai la mai mo la fa fonga ta to mo fa Samoa ne fo ta ya E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso,
mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuangangana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua maea ona e fofola le fala I lo tāwā. O le whaupunga e maua mai le fala e fofola I tutonu o le fale. E whaawinga I se whaia, ua tala ma whaamanino. A fofola le fala o lona winga o le asa ili se whaia e wheso tai ai ni tū se lua ua whesila whai. E la isa mantou launga ua o lea ua uma o na e fofola le fala I le paia I le nai tū ma le nei tū. O le melea, tanto walo I le anga tonu o Somalia awa, I le anga le leo le atua. Ua maea o na e fofola le fala I lo tāwā. Manuia lau whaasau.
Taraflava o David Tua le nei, alo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le native sanga. Sa hawa vali ma mata I le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mataanga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa lele whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaamitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga I lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le penga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. What anymore, Nana? The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Ua ova maleono sefulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani I le galuega a le atua. E ala I le langolangoina o le fausi o faaletāpuaʻi, o mautau faafeagaiga, faapea le faatau, toe faafou o mautau o le galuega. Faafesoataʻi mai le imeli info@christiansavings.co.nz po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu, o iva 5valulua o tolufitu. Tātou galulua e faatasi, e faalautele le malo o le atua, e iai inga faapitoa.
Fianga Malava Pese, Ale Faiva, Valo Mai, no Water Lua Fulu, Malfitu Minuto, Talo to Laiva, Pocalame Malo Tayao, Ale Radio Samo. Ile onga toro neva ya sola se momo fo le masino yulai wata to wolia so lulo va ya so te tasi mona silfio te no mo va no le tanto Pocalame Malo le Tayao. Tara no to ile fianga consulo le tanto Malor suila baleo sa mo tono ni sila nei. Falo telen fa manino le telo nei vainga tawa. Ya wa fo lo to silfia le fianga e le consula le fianga a femata le malu to fila por so le fa po le fa se smaltana por la mene fo ta fo fio mo ta por la mene ta femata malo le se fo mo ria lo fio ya e fa ta lo fa futa vai ni ta fo au mai de lo fo mo anga le tu ya me se fu fa fon ta po mai su ta tu mai mo te le se mo iti Ita po inga fu da fu ngano nge stofi le tua wa ta ro fa po pe lava mo mai ta po krame ni kilope e fa ta ro fa tu langa ro ia maro se fu ta vai ya malo le se fu mo ria lo fianga consula fa malo fa te tele ua malu lu fo le ne mai taimi ya ai fa malo fa tai lo fa no mai level taimi ya mol tampo kalame le fo taio fo ma wolo tanto ye New Zealand nei au kilani ma le fionga le taio taru no le fionga le palemia la o le male to ya fa mo fo se felo enga ma le talo ya so longa le fo inisio bainga o fa penan fa tasi mai New Zealand nei le fionga fa mata ya fa te vai mo pele nga fa tai le lo fo le tu ya suita po inga suita tu New Zealand nei Fenga ye ta usita to maro on tiu ta wape a wa te ingo le tunu ia man to fu ta vai sa maranga mai le roi pa so fa ingo be le na to e maranga isa mo no ta pina ngol le kare tupe ia me se fo ia ta pina ngol tuto tasi ia le la o mai ale pa sia ta le tupe luo o no le auto maranga mai ia na ana siaki ri mai ana fai te mile le au maranga mai fa u moli vai aso ni ia mtu te rigoide i sa mo po le sa ta so longa le lian siaki ro penga ia longa na ko ia nga fa tai no ta po inga se ta tu ia al terminate vai io so lo manuia ia siaki o mai ana fai le so na ia panga so nei mele so o ia mele stofi ia ona mai ai le fa mo te liu e asa ia pe a le ia sia o fa foi nei ai mo si le fie le tunu ia o so longa le rei mo pu so i pu le rei o le pio le ri pare mia o manuia me o mo tu sai o le fa mo sia ki fa au ta va Malo fa te tele fa te mole update to lango e le fionga le ta yo le no ia malte talo ia fa penan so lango le me o mali te tele fo isamo e nei vanga ta wala bala fionga al consula fa matan ta no fo stemi o mai meleo le va ai le o le tus for lau o le property Samoa e te tau fo na le ato to e ni se o tu mala ba le la malanga Samoa a le osi tus for lau por susu po ismail Tero ele tadi ele mala vale ia bainga ia ala so fina ngaro. E fa te vai pe se mata ta wa ver ta po kalam e por sia al fa u le tunu
sila ia wa ai le lei me to tino nei ele ngata e o ngā mo le whamaranga e. Ia me sui o me to tino se tātou maro i e nisi o tu mare vale. Ia mantua fo ia susu le pepa. Ia e se soro fo le nane ia makuranga o le mangingo le aka. Ia le ngata fo ilea. Ia ua tusi rungo le tusi holau. Ia o mea e te naunau atu o mantongi ro pasese. Ia makuranga whapenga ke maranga i Samoa. Ia e wako pare kongo le mare vare le ongo kuranga ia. Le whatamana le vainga o me to tino nei. Ia o ngā mō. I soi fuanga o tangata wale te maranga. Ia e taro tu pero tātou i sile to i e teo whare rei i e rotu solau. Ia mai e sile ia warawani i raro i fōre ono masina lo na o ngā tawa. Ia wape maranga inga. Mana ia, ale lei, ao tai ai i lwaenga o tusi whalau whamole mole, lau whianga whamata. O lesi vaenga i la tau fōle le wale wana malanga mai New Zealand. O loo stampi o la tau tusi whalau Samoa i la tau permanent residence. Wo nei lang expire le tusi whalau lea. Le la mana o te whaafau le tusi whalau fau. O la le process o le transfer mai o le afo le stamp o le New Zealand. O le permanent residence le old passport. I le passport fau whamuna. Ia. Sa o le reita mai tu sei maro. Papsiri o ngā whi whamanatu se tātou tunu. A whai mo expire o tu solau na e maranga na e sumere tātou official whapowina o tu solau. Mauaro o tu solau fau. Ia e tau ona e toi o le official New Zealand. Ina i transfer uma me i runga o le panopo mauro visa i tūranga whapena. Ina i mautinoa oi te tono o tu solau fau. Ina ke o e maranga i Samoa. Ia leilo o le koe angol kusfolau kuai. Ia e taua o asongi o electronic o mabe o mainga ia maukingo. Ia o wai transfer lungo lo kusfolau tūranga ia o lo nofo i nitira lo nofo maunga tūranga papena tawai. So hoi ka ua kelea a maoro kusfolau fau. Ia maukingo so ka ilo siongi sila ina ia mautinoa. Ia o tūranga le leilo kusfolau fau kusai. Turanga o no po i sila tawai. Ma no whaftai. O le tate ia i lwaenga le wai tau te le ne waenga mo se whila tino whamole mole a whamanta. Lato fo nei o le ua i lato permanent residence. E i le taimi fo le leo te loe tu mai lato e apala i lato seni New Zealand pe a po le lua tau sanga po le sa o le whamole mole. Ia, e mana tua tawai o le mta upule se mta uptau o tele o no o tupu. E me se alkai me koe fo i e Samoa. Mai kanga ka fo i o mwhainga maua la ko pisa ngofo maua i nei. Al sanga e la tau whanau i o tūranga masani rawa. Whaingaronga o ki visa te o maua lona visa ngofo mau. Man tōra e tū mai le lua kausang. E ke apply e moro ngofo mau permanent resident. E lua tausanga tū mai. E la nisi. Ua umare lua kausanga ala ngo fongo fo ngi. Maranga roi Samoa. Koe fia fo i mai roi New Zealand. Ia aeri apply ia le tūranga lea o le permanent residence. Ia po le no fo mauro. Ia ma apply rolo siksing New Zealand. O mea ia whakamarai la ia kako si tātou tunu. Whape o lau o mōrunga visa ngo fo mau. Ia aelanga ia e tāl sanga mo le nofo mau maoi. Ia le permanent residence. I tono lua tau sanga. Ia wa expire on lua kau sanga nga. Ia o nga whaingkako le on koe whangasolo. E whiororo wa pe expire angi o le ki ngi New Zealand. A expire ane le lua tau sanga le oi koe fo i Samoa. I se wharavelave me tūranga wa pena. Ia o nga whiangai roro le oi ma whawhitau i toi fo i mai o ngā lau ui e ruko mawhawhau ui e rea whaina lau ui e ruko visonga fo mau. A tūranga i e tauna sida stoa i ai, me se fo i nei whanau i nei o tātou mātua i nei sida i te pā no fo mau i nei mauti noa ua whaamaria i nau mo tūrā whanau tūtai ma le no fo mau i sida tawa.
vai. Malo fa trai tunu le mai mo man fa fonga mai o le a mai alpo kala mena batu le telefoni o le fonga konsula mo no office bala wi fo ia. Ye ni se vai nga fia mala mati le vai ngo tus folau o le fia la le fonga konsula mo no office. So ni atu fa mala ya lava fo trai me fa menino nei vai nga ye mo si fia le tunu. Le pai tei maru lu e po ia ngo fia na yo tatu matu ai ngasi fo o le maru lu ano fonga afemat. Ya le telan fa matu fo le mol malanga mai mana ya le fai o le insurance fo le tau so swani tau ta fo o le tau si ona yo tatu matu e tono ni sira nei ya sa o le ya ta vai o le so na fi fo ina o fo ia si ni fo le tunu o se ta sina malanga mai sa mo ia o fia ngai mo le mamba i tino e me sia le kulanga i le fatu ia o tau tonei i le fuorun tau tonga a le piki le whakari o ngā samaranga mai a ia e li saularo e pokarame a le tātou maro i o mea ia le whai i tā pokarame i tātou mātua me se lau mā i tātou mātua o sesi mai i New Zealand nei ia e le ia le sirisila i le whainanga travel insurance e sa ua ina i a hoa pawhikau de kumongi i gōtoi pua maroloi. Ana e kawa i lalo insurance e mo e whapopo i rungo i pases. E mauti noa ia e le whianga i tātou i nei New Zealand. Ia mani whawhitau i tupu mai soi kua maroloi nao nei o tātou mātua mai nei o tātou tangata. Ia pia e le kaungo fie a whai o le whaku. Ia e kilo mai over se lau afe le kulanga whapena ia o nā alo whai leina ia inga i nei nei whanau i tūlanga ia e le mwhainga alo i ona nei o tātou tangata ia o nā le pele o mātua e me se a se si mai ia o le tālsanga lava i nei sinisila ia tu ia i me insurance nunga o le pase sena ia fo ia i whawhitau ia tawai. Alo whaftai, le tunu ui le whaafonga nei tai au ma whaina wala au le whainga konsula malon official tolu o tolu tasi o tasi lua o mo tātou i nei au kilani a e wala au mai whawhatu au kilani i ona whaonga lero code number o iwa tolu o tolu tasi o tasi lua e mana ira na e lava le il taimi le whainga konsula malon official maninum wha mamlama te lo vainga mai sa meo tus fo lau pepe whanau mai si vainga o malemana o miai le tau le whaonga konsula ia a e tati le whātua whāwho nei tai au ia o le whamanatu ane atu nusi alo whāne whakau kaku o loe so sani fwoi au whai whātua anga Samoa ma kaku o le ekonomi o le tātua tunu ai weta vai pia ka mau pasang e sau alfa ui e koa ele moa sa le lei o mo koa ma ngai o le tātou talo ia me fwoi le frozen tau ia matulanga pe o nei ai i tau tuana ai fui nei o loa fuo whaere reanga. Ia me fui o lo Samoa me tau hima i o la e i o lo awina mai Samoa mo maketi New Zealand nei i o tātou Saoarea so soami o nei o tātou au fai whakoanga. Ia me sen tamau ainga si o tātou tunu e whamaroa si o tātou tunu i o lo wa ia lava o me lava lipo i o lo tau lia lava o no lo wa vel fa mo si tātou tunu i tātou o loa ma Samoa tawai. Fa te tere la whaonga konsula mo ne tā porklame nei tai au ia mo ni e whai val nei aso tā whilo e whai lewa aso pau ni ia fa whai kere tawai tā porklame longlong o le mere i tawai e umui o makua i e anga waa whapito me ka ui ni koe Pol me ka passport. O mai fai ai vai so uma ia fa la uno. Al mere o mo ko e spoki el fingo oficini tu la vai kusura lo winga. O e mara para le tu la uma. E maro fa kai molka por kara me ni kael ma vai so poi. Ya fungi e tu si ta tu no fenga i no to film tu te mga ta po inga fu yo ne tātou mātua. E ami so lau sunga ta vai ta po inga o tātou marutai au ni aso tātou litio Samoa. Ia manuia po i aso. Tātou whiroa i ua aso o moa i whaso tui. Tai lawa o le talananga mai whionga re konsola
Ta to malo ni sa nei ne fela afa mata malu to filau pala sa lua fa po tolu tasi on tasi lua fa na wala wani e pe se vanga mara mi elif so sani le fela kan sura mona no fisa to is fu tolu mino tolu tolu tale ole tu la evo ta to umana bonina to mai la ora nei ta pe se le mo boni Malo fa taila tu la mai mo mana fa fonga nei time ora tai au le tu ora really samo one proclame ba ora tai au ta tu ele smo mo nei you life ai masiaki le ta male fa mo mole tu ora tai world no auto limited ora ye yalo samo in front of soniane ya te oi pe a fer la tu ora nei fo yaso mo nei fa yaso anto so nga Victor malta tu le pote nei tai Victor fa te mo te nei tai uso malo si fu ya ka mo le so ta vai ma ora wana sa ma lo tu tu ya sa molo ta poinga mo ta malao ma tina ma tu fai wa tap pai ma fai wa malo ta tu ya malo no le so ya tu malo le usu le ni ta ma ru ma ya le su la Victor ya ma ka yang ya so po se tu mai ave la ya ma nga ya ma ko fanga ko ni ko singa malu lu ta tu ya o ne ka lo ya sia kilo ta vali ya te mi le lava ni e ko nga so sia ki po le ya mo ri so ki mo ma lo ta vali nga ta fo le la wa fu service ya tu danga na ki tu rai wa ko ni na nga fa nga no lo ta vali ya ma lo lava ni e ta to lo va te Victor ba li po nei ta fa ro mole ya fa pero ta lo no ma ta po ki sini o ni nga lu ya ya fu sini de ko se nei in ta tu ta vali ma to pa mu ki va ta si wa sala va vivo ma ko ti sole batala to bi wasene i ko na ko Apple Car taxi ya por point foi scan to na ta so fala lo mo pa u to sa ya ma to a mo no to ta vale ya formato si ta va ya ko le ngalo ro swa fam lo no na tu foi ki ko so man sa mi ya fala lo ta to man ma le va so ta si ya o le fon ke si a pc pe se vi fiolo so li va sala i wasene ya fala to no fon ke si to tu la mo pe wa dik ya if I'm not doing what the kind of issue, I did a shop from TC4 manufacturing material type of thing. Yeah, or the Simatula, Matofali, Liana, on ice, Valera Valley, the Pacific service, Samakigo, who service, transmission service, or more lease, or Timum, or Valley. Yeah, or Folema, so this is Yapu Maunga, Finalisi, Royalisi, Community Maunga, for the gift. So far,
loko ia reflects into reveal ia malibea asivaega lo taavale faalitonu tonu fafo faina matofalea ina matofale sinia ngata fole matoskena kena faalitonu lo taavale ia tapea tauestu mai ia fe mato taavale faatau pero fisilinga matua company sele lava mato taavale tuai o TV milivan ia matato pikiapu umana modify ia faina fisilinga umali famaulunga pa umakta ia manto ia nuku pupa umapapi in lau tatuai pato sa por mato taavale sai mato fanbo natulanga sene tolu masina pensene pona vala natulanga kesima mo e para do atasanga ila mato finance ia vidi me mato romeo o ivaru pitsa do o mo sultan ia mato pa mi o sa de mato pitsa purua peso o sa o lo pa tuai a tumi ia ko de fa pa o singa ngari ia mato ngata ko le sama kositi mesia mustista avali la vaso silangu sisi sai do mo ia matu lunga matu sai na sa tai so ni na lo sana ya so ya tampa na stu mai ya sisi ha kaundo de uleva oi silangu na mo bai matu ila matu fa pa so pa faru sa avali ni matu alignment fa den fa kin na sin na fa pe ko ekisi ya pe o sene ke o tiva via na base matu gata e for imediai ia vedi me mato no me o ivar fikasi to solo pro processo sani e sistema for fikasi solo a peito o tava fa feita vai no le fai wat con nika sa mo se come mania se puia Victor fa tamo le potel nei tai mo ni fai vole nei fo so lulu to e ono minuto lo jora talo le tula e iva Malo av tabalen foi ele nei foi tai o fo le ta to le Spotify o malunga ole awalo nei foi tai o fo e nei vaenga highway so lo tu mo na polo kara nei vanga le talo te ba tu hotelia in sama malan me mata mai se vanga na around Mount Wellington and Ellerslie Penrose mo ta tolo malanga tolanga e kilani City Bound State Highway 1 te pa na vaenga lo mo mai nei vanga le tai au around Western Springs mo City Bound is fuono te pa na vaenga o telo isi vaenga wala Lau solonga le lei nei foi tai o fo a tavale fa mo mono sawa le mulu nei tai o le lofa malanga le lei o tano matai le langi matala tatou ma fa fo le lei ma fa jota ia mai sawa le mo fe malanga inga o le nei foi aso. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So mo le voi sa mo nei tai o fo in o fakadi la fakadi au ko ke va mai fa mon mo se o le me aranga o ko so o nga o mai o le i fa il ma ko kara ni ka se ka o sa mai fa mo a fo I se o va ya tu o lo o talia ta tu telefo le tai au le sunga se uli ale ai o la tam fa ya tu ta so ta inga sa mo o le ska ko so ngel ka o nga lo bala o sa mo ki or fi ko fe o fa fi fianga tai au aswa la tanga bo Felice Mikaele o le vi o fenga le tau mo le sa mo po kala be maro tai au le po tai au fo
Ta tonu le tulai bol tau mo le Samoa ne fo itai au fou o le ale ni tatu tala fou ma le sunga se ilu malau ai feel nei time le tai au o le ufata se marisui o Radio Samoa i pia le fionga ngan man tu marbao tanga via tipi tanga vaia ele mo startup so ta inga tai au te le fitu pera masania so lulu va ste jasi ya feel le fa no man time le fionga ngan mana tatu tala no nei vai on tai au ya fa tala patu na fionga le roli ma lo fa time nei tai au ma lo se fu se fu manuia tawai ia malo se fu wa sui ka ko kai mingia so lulu wa ke lo wa kele lo pisi kai au ia pe ala ka ko kai fa kasi fa malu wa twai lo ele tu la ko tatu so ta inga ia ele le fa ta le wa fa fa no mai foli taimi tatu tel no nei taimi ta fa fonga le tro o le mal tau sa mo o va ko ke la so ta mai sa mo mai se malu lo ka uli sa mo ani ia wa umale malulu hoelea sa iai le tua'aloa hoelea le malosi o tua'aloa sa iai ia ma le laitonga lea sa lavea ai fo'i tatou le malulu le laitonga ia le ua keololo a le malu ho'i ho anei a le po le malu ho'i o le savili ia ae ke loa vaegana e talanoa mai le magai o le malulu o le vaegana e alala inuga lo ponga maualuga le magai ai le kau ia ae sa lei alo fa tai o nga tona vai aso am tanga fo i o le neima sina lona fitu le tara fo longa o le lua fe lua se fulu maleono mata watu o le ye fo inisio fainga palo tala iti by elections o na fai stemi la tamaya ngarbal mana ia misalo na usi le fia i vai mo nga tolu solo ia no fo fa ma ni mo dia no fo i o le sa fidia mai palo tala iti ya me o dia no fainga fa la tua ia pa mauni foi modia no le tu ina tu le tangi to palo te pam sinonga pa pena foi le tu malo fo le ali tasi na o le vena ile un pam sinonga fo io fenga palota na fa mauni ile modia na tasi o fenga fa ala tu a o le sa ta dia na ta sanga sa ave pam sinonga ta sanga toilo ilo por pam sinonga pire pam sinonga ma budu i vai na ia sa fina wina fo ile sui foi kule sa tu la ile no fo fa taule yo na ya taule ro fa vai wo ia yo no le fa mo fo ia fa msinonga panota ia le wa mai fa mo le do longa dale fa msinonga pili da mtanga le vai ia wo te na ma vai ngana fa vai ai ia le tar sana pili mo fa tu mau fa fa msinonga panota le fa mau ni o dia no fa la tua mo solo ia ko ia no fo no winga fa ali ni tasi mo vai mo tolu mo tinoa le la to ko e fai palo tala iti se idea isu su fono ko io tu mano e il palme au le e tali aile palo tala iti sa fatalua le ufa mo fai ele per vaso po o le so se pulu le es foreide le fa tu langa mer vaso po le palo tala iti so mata watola no ngala se le nga mai ale fenga palo tala na fo le sa fatalua i rafta ilo fo le stemi mo fenga palo tala iti vai mengo tolu ma fa la le tasia kalman mana ia wai fu ala va so fa ai le te me tau no wai le li poti ko fa msinonga i o official fong talai mal fong talai ia no fu ele na tu so ai ngon e tu la kono ko lo fenga palo ta o ina la fu ma ye le te me ma ye le fasi si langa palo i tele ia mka pena hulu te pena ia palo tala i te tu malo i e lua. Mata watu o leo matal nei masina lo no fitu o le tausanga i o pokalamela fo i tau abel tātu malo i mo fona wha fo i ma tu lango i le 2 miliona mo fona wha vai atina o manui o tu malo te tasi a ngan man. Ia tu langa na wale sa a mata mai pai na te ruai sa miliona. Ia le la na o mai le amatanga pa inga skuru valu nei sa tasi te sima le valu miliona ia le la ua 2 miliona ile amatanga o Julai basina nei amatai te usanga fa tupe ko yo te lo po yo le mo te le tupe usa le ufa lo ina tupe le wa ve tuai ko fa vai ia mo le la meratina e mo yo tu malo no winga la tauna le leina tina e patino wa le si tia le tupe le va tu le malo ka tino ia ku kwanga po yo le tina o lu ma fiu anga
Ole na ma we ai tu malo fo le la Italia ma tu ai le wina tu lan tu di pochi so o afio mai lan tu le va nga le pe na o tu malo la wa mo tu le lan tu di pochi fo le pe ona mana miele. Io fu nga io le 2 milioni mo tu malo mai palo talima sutasi. Oh, okay. Ya o ya inga mata ya la fu ne io le polo ke tile. E tau fa mri ina mo mo ya na fa ko le fu nga fa tu ino va nga tu pe mo mo. Yeah. Awai le va pena na amata tau sanga fa tu pe pasiba tu pe ya ro ku lo le 2 milioni. O le me fa la ku pe va pe o sa le poti. E fa mri ina ai le tasi te si mar 2 milioni le na ba tu le amata ngal pa inga le. Ya fa pena la e fu fa pena e mo o mai tu malo le vai nga tu pe le ai e fu la ile fa mri ina ai inga te yala o le fa ta o to mai e pai ma ala fu ko le fa tu tonu ai le fa ti no ngor profeti e mari si tu langa tau le ngo tu pe le tu no e taula una fa mari ina umel fa nga ina o tu pe nei fu nga sa fa ti no a o le fa matu atu isi va nga tu pe le 2 milioni fo le o pasia ta tu le masin fo le ne yo lai ona se va ngal tu lang el tau swa mal pensini sa mo le masin ai saunele si tangale ya yulai wali dungo pensini e pa udalo le kiso marka sini ya maso okay o le sa o tau ko yo sa o le pensini fata la de lita ai sa tonta la i vai se ne le lita pensini le masina dente nei o le sa di mata la ia le kiso le fata la fa va sene sa di mata la fo ima na sene ia ka sini le lita le masina dente nei ya le wo ye si pa u le lo fata la lo sene le lita ya o tau fona o sua uma pensini tatu o tulu il nei masina fo o le sa ye tu langa fo le valo ye tu langa yo no ye si pa u le chichi pe a tu la masina fo ya e fo la fo i tau o lo ye le pe lo sua u le fa mai na ya tulu fa awale atake baba ya tu le fe mai wo umana saini ya ne maria nga fo ya Iran ma Amerika ya le ba ya kwa le fa ya ma bebes ya utate le lo ala ya i mama sino fo ko la tu la ngale ai tau le swa ma pensini au te do la si le fi o le tu o le fu ma tau o so i fu ma tau lo i swa ma pensini sa le awa ele na samo le te no le afia mai le tu le voi na mai nei le te po fam te langa mai le ko vano le fa tu pe tu tonu no mai ala no pon tanga ida sonna pon tanga le port por committee faton o le wela tu fa unha fa tu mau pe ia le fa no fa va tu pe samo e tau fa pale ni ai la le tau so ko ngale walu le tau lo walu ya mal fo nga ho le tau na o tu wa pe tau sanga sulo masina le yo no ye tu langa le tu mau si tanga le we ne tau so ko ka mo tau na o tu fa o union tau so ko ya o tau ye se swinga o ke lo foi la o le fu ma mau le ma va i ma mau le ye per tu pe tu o ke lo foi pa pena ko ide va i ma mau e forecast for le isi per tu betu no o tenu per ni si da Australia le tu la ho ne de no ta o tu mai ele ta o so fo ngai isi masina yo mo ne al tu la ngai ya ta tu so o tu la ngai le lunga ma le fa tu sa tu la ngai ye tu la ta tu pe me ta ma ai ngole tu o le ma lo si le pe me per tu betu no ma lo si ma le fo ila tu pe ye te fa nga po o foreign reserves Itasi tesi ma le 5 biliona. Wow. Sulu 5 masina foi eu na fa nga tu pe ia mo fato e ngolo. Ai me se lo e mai tono le tuno. Awale sa ye le ba inga mo per tu pe tu tono pe fa masina. Ya le mai le tala la tama sulu 5 masina. Le ye te foi eu na fa nga tu pe ia te fa nga tasi tesi ma le 5 biliona ona no winga le tu le mai o le ia tu la ngai il te ma ai ngole tu o le we ele si tanga tau so ifo
Malo fa tai o le we sa no ne vanga yo le sa fa mana tu nei le no o mai o ta tu tala mai Samoa o le vanga le swa o ma le cost of living ele na Samoa no fia it's a global a fa fi tau di folo fa ngai mal ta to fo in te fa pe ni se e wo kom ka ke le so fa Samoa ele o le a fi o mal lang ya to ngamal mana ia a fu io e sa le ya vai a no o tu nei le folo lo so telu e si feel te o ma mo se ta si o ta ma ko pi ta tu tu o ma mo le we ye le mo le flaps ko ile mo le lau ma mo e va ne fa fu ale tu to su fa ta la kilo to su fa ta la mo se ne le kilo ai fu ala le tau sa ye lu skulu lima lu skulu no le kilo ma le to su fa mo se ne le we ye le kilo o le lo le na le mo sa le va ver sa le lu no le tau lo o foi lá e isi o lo sa ma sani ona a misia o lo tau ma foi tu ai sa me fa o wale o lo tau ma fa tu ai sa le te lo le fe lo tau o tapu vai po avane fa fonga le tu a isi o lo u mai pe o si o pipi o isi tau ma fa pe o vai mo wa u mai lunga tau e na fu dai fu ai le monio tu langa le tau soa ule fu ia ile lungo tau o awa apo o le wa o nei le fata la tau le dita pensini le mas e na fu le na o fa ia si ia te le lungo le tau so ko le tem ia tau si o le fa mai for tu betuto wana o mo se tem bile tu mau ale polisi lua masina ia o valo anga me ia mo va i mau mo ia ta le lo po anisi po la vo e sa mi mai Trump e foi se kau ia asawa malo fa te tele ia le lei fo i so le na e so no maruru tau pe fo mo mau ni so pa angal tampo kala me fo le ia ai na so lo le ia mo la to le te pene sa malanga tu samo ngai manga ia malu le samo o le tau o le o ia i po ini fa tu nga fo i po di la te ngo fa ma sia mo la fo nuor ta du tsu i po lo ai me se va i le so o le fa mai le official tau e a wa i ni so tebi ia mana i ti mo te uruba va so ai fa pesa video fa ta i ni so tebi ai o vinga na le tau lo ia i su ma na ia le la te lo fo le si tu la le tau le o mai ai ni poti temile o te loe tau huna ta pena ia tu nu e pe o tatou o le almino ma tau le hore almino le wa ma tau na mafana pana le swasama o le almino hona le tatou baba ia tu i mo le vevela o le tau ia tu nu ula manulu o le heat wave wa matua maftia ia tu nu ke o korani le baba ia tu iai o tatou la nei a o le almino tatou te baba ai le tūlanga vo le ititi o le timu e palasi a o te tele munga la o le tūlanga vo na le wa le tatanga ia tu le tau o le tembi le wa uma tau o whama timu a le el nino le fotua i mai o te lo le si vai ngata wana o le wa inga mamau le tau e tau nta pena i ei tatou tunu o tūlanga i temi o tūla i meile ni munga la ia mafa i titia tu langa i le vai maua swa vai maua ina ia lava hunta pena unga temine tonta pena lei a foi o lava se leni ia fa tau tane vai vore le titi eu te lo ia ta o i mo po 2 miliona le la batu yo i fono fa vai si la ia tu langa i tane vai fo i a mi sia i nu ma fi anga vo le titi le timo pa wai ma le titi swa vai ia vai o mai te usta pena le tembi le i baba ia tu le almino a le tarana le tau mo le ia so lu samo ano na fanga ngal mana fa mano fa te tele te to mo le ne fa ba ngol ta ol ta po kala me ya mo ni fa vol ne ya so ta fa lo da so fraile pa odi ia ta tu to ile fraile pa ale pero i me la fa so ya se vo ya ona fanga ngal mana tu mal va o tanga va ya tipio tanga va ya mal ta to so ta ingla ne fo ta fo o fa tawino lo polpoto pe mai ani so tata fa salonga fa business ne o mo mia ni ngaluenga fai ilo fali o le living space o lau company if so soani ilu fa le leo mauta malawa amana o mia se papui pui carport canopy pe fa folo heat pump fai sau dick fa ka peta lo fali
Fabsota i mai i le living space. Via 4 quotes, maule sosoani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le ovalu selau, lima fauno, favalu fa. Ovalu selau, lima fauno, favalu fa. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Se hawa vali ma mata i le matautia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Talofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata I le taimi nei. O fi whātau sau telefonifo. O lo maua le iPhone mo le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua 5 tālaid vai aso. Ai ala se se tino for lazy boy. I le na o le lua 4 tālaid vai aso. Ma wae. Wa silia ma le lua 5 tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le ovalu selau lua iwa toluiva. Ovalu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu. Ngao fata oto ia alo ese ie fai meleanga o le autu leo pole poto renei tae au fai tawina mai le tusi o fata oto lona mta upu mua. O fata oto Solomonala tali o tavita le tupu o Israelu ina ia iloa le poto ma ia awa oina ia langona ai upu e ata mai ai ia maua i le awa oina le poto ma le amia tonu ma le whamasinonga, ma le amia sao. Ia watu ai le whautauta I e whaingofie o le poto, ma le mawhau I le tau lea. E whaalongo mai tangata poto, e tupu ai pēr lona poto. O leo o mawhau fo I maua I le poto, e pule ai. E langona ai le whataoto ma lona whamtalanga, o upu ai e poto, ma la tau pulilo. O le batau I le lii o le amatanga leo le poto. Ai ino tangata vale lea le poto ma le awa oina. Lo watali I, whalongo mai le awa watu alo tama. Awa fo I tūlafo ina le upu alo tina. Awa e whaia mea ma pale matango fie lo ulu. Ma mea soa I lo ua. Lo watali I, a whaia wha ole I ate oe tangata sala. Awane e ususta I ai. A whai lato te whai mai, tātou wō, tātou te lama I le toto, ia tātou tali ala ina leo o whai fua lana me o le lei. Tātou te wholo o la ina I lato, e pei o le tunga mau,
Ia ato toa lava pei o e oifo le lua. Tātou te baua I o loa tāua umalava. Tātou te whātu tumoa tātou whale ie le vete. Tātou te whai whaatasi le tātou vili. Ia tasi stanga tupe ia te tātou uma. Lo watali ie. Au atou te o I le ala whaatasi mai lātou. Tā ofi ia o vai ne iui lo lātou wala. Awa watau whetuli o lātou vai I le leanga. O whaatalise e sa saa I le toto. Awa e vai fua le upenga. Awa I loa e le manulele. Au I lātou wala malama I lātou I o lātou lava toto. Wa lātou tali ala ina. I lātou I a lātou lava I oti. Whapena alau I lātou uma o e matapepe ai leo loa. E ave e sena I le ola. O e waiai. Olo alanga le poto I fafo. Bole o tele malai. O vala au o ia. I le me sili ona ta lili ai o tangata o. Whaito toa le ai wa whai atu ana upu I le ai. O tau e whaingo fie. Tau te loto I le ambi o whaingo fie se ia whea. Mai e tau emu. La tau te fia le tau e munga se ia whea. Mai e vale lea la tau te ino I le poto se ia whea. Liliu mai ai la wa awa inga whauta. O te lilingi atu lo wanganga I antou tau. O te whailo atu au upu I antou tau. Na o wala au. Ai le mawhawhai o tau. Na o whaloloa lo lima. Ai le se na whalonga mai. Na o tau te ena lau pule umalava. Ma o tau le mawhawhai. I la awa inga. O le melea. O te ataya u lo o tau malaya. O te tawemu pe ao o mai lo o tau fefe. Pe ao o mai lo o tau fefe pe I se asio sio. Pe ao o mai atu tau le popua ngā male atu tu vale. O na lato wala au mai eile ia te au au. O te le tali atu iai. Lato te sa ili mai an te au. Ai lato te le maua au. Na lato ino le poto. Wa lato le mana foi ili matau I le lii. Na lato le mawhawhai lau pule. Wa lato ino I la ua awa inga o malava. O le mea lava lea lato te aia il fua o lato amio. E maa ona foi lato I a lato to fiti. Awa o le liu ese o e whaingo fie fasio tia I lato. O le nofo whaatala noa o e vale lea. E whanoa I lato. A o le whanonga mai an te au. E nofo o ia male file mu. E file mu o ia. E le fefe. I se mea leanga. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
o ele nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! O whea te lua oi ai. Ma teo e awe le sue ngā tau whale a mā aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau 5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Ua ova maleono sefulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani i le galuega le atua. E ala i le langolangoina o le fausia o faaletāpuaʻi o mautau faafeagaiga, faapea le faatau, toe faafou o mautau le galuega. Faafesoataʻi mai le imeli info@christiansavings.co.nz po o le telefoni o iva 5valulua o tolufitu o iva 5valulua o tolufitu. Tatou galulua e faatasi e faalautele le malo le atua. E hiai ai inga whapitoa. O mo mia ni ngaluenga whai i lau whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe wha fau lau heat pump, whai sau deck, wha ka peta lau whale. Whaapso ta i mai i le living space. Whai a 4 quotes, mao le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Ua taunu o mai Loretta i le whale, i le te au le tasi i le vave au. No leka, o whia sa ei ai. O le ua ka le kasi le vave au whakoa e kaungu umai le whale. Ia e whai mei nge kaungu umai le ongo, o whia sa ei ai. Sa uia le whale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo i. Ngā vili whaakoru aku, ai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo i mi skōrunga e vili mai lea. Ia o lau o momoe mōri mangawa si au whangau. Ia o le fo e le ingi lancho kamaiki. So le, o le kasi le lua le kolu lau pipelo. O koe o mi fo i au masingi wha mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangano mai au, ua o manga mi a safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta se fesoasoani i le mapu mai services. Ua amatau na whaasolo manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, ua ua aia le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafetai mo le fesoasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Ua o maua le fesoasoani e whafoa i lo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veli le mapu mai a, o valu salau lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua lua. I love you, husband. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La voi amu uso. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe full cover. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau 5 o rua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. O solo. O whatuwhatunga o langona mamanatu sa tausu e vao masa ili retai. Ni upu e tusi e le solo. Wa maua upu, wa fatu ai solo, ma tusi e tonu o le tusi o le malamalama. Na tusi e le sunga ya Pastor Rolangi Mikaele. Tina tautu o le lei, o le autule na, o le tatu solo, le neitai o lo whaita wina lava, sunga ya Pastor Rolangi. O le tina tautua le lei. E tau fele e pei se ponga ti fau.
Le mautala ua salalau. Fai mai o le fafine. Ato tamba i ua ava. O nisi teimi o peo se ato aloa. E tau fe ai solo. Ai fe le matu amoa. Awa a kifo mai li ta ringo. E ti ngā lawa na ngasesi anga moe. E no fotita e lawa i lunga. Awa wale ise mea ai o tutoe. Koe kukuro ngā umukarasingi. Se kau kope ise mea ai ale asingi. E whaalunga kulawa o moa ua vivingi. Ai koe whawhangu mai lawa kilingi. Ele i tai ta whawata. Ai ua patia ma patale ula whaisaka. Mo mātua o siana tane. O le maoi lava. O le whaarifu paka. E moi le velasia o maka. Ai ala whai le palapala o le kikaka. Ai o le ala vai mai o ika e whaalaka. O a whaalaka le au mea ila lafa. Anga ulenga fukange mai ngei lo la ku ai ngai le malulu kuru o le mea o lo ka o koe li koe inga. E whai o le toe ina mo le lo matua. A le papalunga o le pilua. Ia e wheo lolo pe ana o ni tama. A o tausala. Ia e ave lava i ila ta whamua mua. O mata u malava o se utina le matua. A o le titi. E so u malava i lona tama. Tai nane le sau o nā i le pongisa. O le tala se utina, kilingi, o la ua. O maa ua fo le nā. A ua le whaia fe wā ai ai fe au. E tua ia o e maruia. Wha pea ma siau whanau. Pe a e tau tua le lei. Maa mio tau anga whau. Ele o le whaalupenga le mea tāua. A o le moe whaapi o lua. Ma le palapala o le papatua. Ma le nofo mai pito e tua. Ona o le tau tua. E mamalu ma tau le lei ai luto o lua. A o le to mumu ma mui teine o le ainga. Io e le sa wali whaatangata mai ni manuia o lau saha i ringa. E whai le me ngatai. E pei o le tala ia ngā toloi. O le nofotane, o le ola le nā o le ainga. E mapu mato o manga i ai le ao sina. So se a minga mani a singa, au a le whaatengese. Lia i le tuinga. Ina ia tāli sua le malanga. Ma tā ape le fuamunsina. I au whaiwalo filima. Ina ua asia apera amo. Fatali se sarai male amo. O fafie, o venga vai, e te tope ai le mea ai. E ui ia na se unga sala o le whaamonianga. Ai o ata nā o fine tau si ainga. Ai au le matanana. Pe wha matatasi mai le au malanga. Awa o le afu oe. O le uli o lo mata. O le fafine no fotane. E le o se maula na aluane. E le o se sumu sisila. Ai atu tō le usi ma le mamane. A wāsi au tane. Muli ane. O na tolona lea e le māsi na matua si au tautua. Sa e ngā pāti ai malo nā mua sua. O le whawhine tautua le lei. E le tūta ia i ni whawhe la vei. Po o se puna vai o māsei. Ai pei o se tau sei. O se tau paula le lei. Ma le tina tautua le lei. Matangi, Timuna
fatu salulu maloi mata o tolanga wai o anana Oski band wal bese siona pau ele tautua mo oil radio samo bane surmale la au de malu so le ma ya langa malu do ngo fo umi ko ngor fa le nga e ko dengi fa fo le va ki ada ma adili mo tato sa pisi ta mo mo le tamai ka nga relaxing fa bela ko samo bese le mo so le bete ko rene o fa la bela sao per lava ole aso malo na ngana pe ole lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui ile o te ono sa i se ia pele tai ole a matanga ole nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano ia na tu e fa ale amanga na saule tali se ai se aso ai tato no fo mata vai tatalo
E pulele atua i le taimi olona Pina ngalo Awe o le alofa o sili lea Nai lole aroma le te leo mea O lo o soi fua le whaamasino Io tātou tangata lilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatasia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia E o whai mai nisi e le tatau e la i titi lona mawhawhau Ai mana tua e Samuelu Ia Iese malana whanau Au e matutua sa malua li'i A e na whaauina lava le wi'i O alau le atua so e ele malama lama Ai lava se isi Toe mana tuai Fo ia kopo Na fili fili o ia ilona loto I le teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sipa Na whaatau atuai I ai kopito O le manui A le na salilo O alau le atua e whaale nganga e le whaale tino Aue o le alofa o sili lea Nai lole auroma le tele o mea O lo o soifua le whaamasino I o tātou tangata lilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatasia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia le tio ai le whaata oto I le whawhine tau tala so o E le ai sona e se senga Ma le tutulu o se whale o o Se uso e ua na o Se tā mai titi A tā ele e tau pisi pisi Whaaya ngangana e ua matu Ne I maalilili I tai wa ahu I le ino sia Pesela au e tu mai ai o ia O se suinga foi la uva ai Toto nuole e kalesia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o e mao Mai le langi le tofi Awe o le alofa o sili lea Nai lole auroma le tele lea O lo o soifua le whaamasino I o tātou tangata lilo O ia leo na te tofia O e tolua ina ia whaatasia
Nono fina galo ia o ngā lue male fia fia. Te pese whaasavala I la mau pele E la gona o le alofa Pe ata te a ese O le taimi malauta O le lou ma le fua Se imate le matagi oloagi le matagi uatoga pe agi oselai ai fatu sa ute e fai maute ole te toe mana tua ita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuese Mate la utupua o te leta uatua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua o moe I le po moe miti o se tasi e fa alua ina o e darling la ulupe to atasi sao tiuai aruti arute la umana me Ole pele ai upuese
Samoa tunu pele amayalo ao abatulo limo ta wo fato fa o le tamalu le tai o le na mo le nei fo ia so lulu le so mo you life after tele lava lau tala mo lau tapo. Inga, mo you tele lava nei so stay warm, look after yourself, God bless, tofa, sifo. Yeah, oh.
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. In this update, the Deputy Prime Minister believes emotional public servants are making it hard to manage government costs. A new report's calling for Treasury to up its game, detailing a litany of blunders, including incorrect ACC deficit numbers and costings for the Inter-Islander ferry replacements. The Public Service Commission also finds some ministers are losing confidence in its advice. David Seymour is among those critiquing the agency and says he's been told Ministry of Education staff couldn't give him advice on school lunches because they were crying. I got in the Secretary of Education and I said, this can't be true. And the Secretary said, well, they're very emotionally attached to the Program Minister. The ACT MP, who wrote to police about Brian Tamaki, says the Destiny Church leader's comments undermine New Zealand's peacefulness. Tamaki filmed police confiscating firearms from his home yesterday after his gun licence was temporarily revoked. It follows him saying Hindus, Sikhs and Muslims should be purged from the country. MP Parmjit Parmar says she's adamant she had grounds to ask police to assess Tamaki. It is up to them now to test it against the laws that we have and to ensure that they are enforcing the law, because nobody should be above the law. South Island motorists are facing challenging icy conditions this morning as some areas drop below freezing. State Highway 8's closed between Lake Tekapo and Omarama due to black ice, with temperatures as low as -5. The Transport Agency says hoar frost and freezing fog are forecast for the Mackenzie Basin and inland Canterbury through to Friday. NZTA's Mark Owen says crews will be out monitoring the roads. We use grit, also use a de-icing agent, but this can form very quickly if the temperature does drop suddenly, so we just ask people to really just take extra care. Dunedin's Southern Motorway has reopened after a serious multi-vehicle crash that left 2 people with minor to moderate injuries. That's news. In sport, to Wimbledon on Disney+. Game, set Madron. Maya Joy has just been a legend. One of the greatest athletes of all time that she watched growing up on the telly. Serena Williams has been unable to pull off a fairy tale comeback win in her first match at the tournament in 4 years. The 44-year-old has gone down to Australian Maya Joint, 24 years, her junior, in 3 sets in the first round. Williams sent the match into a decider after saving a match point in a tense second set tiebreaker, but fell 6-3 in the third. Kazuma Kabori has qualified for a third career golf major after obtaining one of 5 spots available for this month's Open Championship at a final qualifying event. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa.